охири нархи хар ҳамун қашидай бугу хай ма урая фикр мекунам да гап нестая майли боши ҳей во алишерҷон чӣ хе бача чӣ хе чӯ кади алишерҷон чӯ кади бачиё ча чӯ кади ита бовар ки нашидак иҷоди ҷудо шидум покиза ҷудо шидум чӣ хе ина михе покиза ҷудо шидум айзанат оба кӣ мешида айзану чӣ хе соз буде ку бовар ками зиқзиқш ку дар дили ҷонум зад гуфтам боро патак табаги даф шабраи зиндагии ман гаш хале гӯш ка и хонаи мо ай гуфт дар хонаи мо зиндагӣ дорам бо хонадумоди ман фаромӯш кардам ки хонаи ё ай ба хестам ҳами худам омадам сини ҳами деҳа хонадумот буди охи таама охи баи чӣ бай хеле шид чӣ бая ки и покиза буромади ай ҳаёташ покиза буромадум ай ҳаёташ ай квартираш ай квартираш ай квартираш буромадум бовар чӣ бай хеле шид охи вай киҷо фаҳмиди ки тари шидестаи кор алишер ман намедонистум чӣ бай хеле шидестай бовар кам гирифт нучаку зиндагимо зур буд ҳами хонааш бурдар ман гашт хале гӯш ка и хонаи ман ай гуфт дига медонӣ ки ман кор намекунам ягон ҷо дига дар пеши вай забон кӯтоҳ шидум ба оста оста медонӣ чӣ оста оста рубучина дар калам зад хонара ба оста ба камтарпа бо буд ки либосшӯйра дар калам зад гуфтум аки биё аки занакай разбор накунем ҷанг накунем аки хаб кардами корора кардум ки вабше гузарон чӣ гап шид қаторзанак меромадум ҳавлиёи пеши домам меруфтум гумушкивай беинсоф буда манам дар дили ҷонум багаштум гуфтум биё ба ҳами барвақтӣ ҳоли дер нашида теза как ҷудо шидум ҳами 7 сол паску реска ҷудо шидум омадам рескад 7 сол боша қандота бизан хуб там тоқат кадӣ хай аки бовар ки ҳоли тамом қишлоқ ди ҳамиҷади оин омадеста ҳоли кучу пара бор кадӣ чӣ ба да портер бор кадӣ ё давай зид чӣ хали портер қатӣ чӣ хедап ина кучу бандима кучу боро дамияй ина нигоҳ ку и чӣ хали боро питакай ту ҳамиқа чиз доштӣ омад дар ҳаётам ҳамиқа чӣ дорум дига ягон чӣ надорум бача ту шарманда кадӣ ба ҳамиқа чиз рафта будӣ ҳамиқа чӣ дорум ман дар ҳаётум ба девона ақаллан ҳуҷҷатота намегирӣ охие бача ту маро бесоҳиб хиёл кардагӣ канеш нагирифтум ҳуҷҷатома озима тара нишон метимина тамом ҳуҷҷатота гирифта бошӣ ши дига ина ҳуҷҷати ма пари ҳуҷҷатай и ренгени стимаҳрай ку чӣ ай алло ҳан шабнам чӣ гап аст раис шумо дар куҷоед ман ҳоло дар студия ҳастам сценарияи нави ширинро хонда истодам сценарияи нав ба мо пешниҳод кардан фаҳмо раис ба офис як милиса омада буд аввал ширинро пурсид пас шуморо ки ман гуфтам дертар меоянд пас суроғаи хонаи ширинро пурсид ман гуфтам намедонам баъд дар телефонаш занг шуду ҳеҷ чиз ногуфта баромада рафт аз афташ чӣ гапи муҳиме дошт ба хаёлам ки ба ӯ ширин дар кор буд худашро муаррифӣ накард мутаассифона не ва ман зуд шуморо хабардор кардам ширин бошад то ҳол телефонаш хомӯш майлаш раҳмат майлаш хоб о ширин ширин бо чӣ балоро ба сари ман овардӣ алло баҳром чӣ хел ту дӯстам ман ҳамсоз ту дар ҷои кор ҳастӣ як 10 дақиқа пеш як милиса ба ҷои корам омада буд ширинро пурсидааст ва он вақт набудам вай ба мо як гапи муҳим доштааст ҳаминро фаҳмида метавонӣ ки вай милиса кӣ бошад
не вай дар бораи худаш маълумот надодааст. майлаш илтимос ҳамин корро ҳал кун, ман туро интизор. майлаш хуб. биё акмал чӣ хел? дар хонаи он кас нест? не пинҳон шав. исто гузар пинҳон шав, баъд мефаҳмонам. ай хомӯш. салом алейкум. салом алейкум. муфаттиш шӯҳрат қурбонов, иҷозат медиҳед дароям? майлаш дароед. ба мо ширин лозим аст. имконият бошад ӯро фарёд мекардед? агар хато накунам ин хонаи ширин аст. бале, ин хонаи ширин аст. не ки айни ҳол ӯ дар ин ҷо нест. чӣ хел нест? ман метавонам фаҳмам ки шумо кӣ ҳастед ва ширин дар куҷост? бале, ман акмал ҷумаев, продюсери ширин ҳастам. лекин ӯро мо худамон аз дирӯза кофта истодаем. дар куҷо аст? бехабар ҳастем ва ҳам телефонош хомӯш аст. мумкин аст мо як ҷо шишта суҳбат кунем? майлаш, марҳамат гузаред. хуб. шинед охир? ҳа, майлаш. шумо гуфтед ки продюсераш мешавам? ҳам бале. хеле шуд ки вайро мешиносед. қариб ки аз аввали оғози кораш қариб 5 сол мешавад. фаҳмо. барои чӣ худатон ширинро аз дина шаб мекобед? барои ки мо саҳар барвақт ба наворгирии филм мерафтем. лекин афсӯс телефонаш хомӯш шуд ва ман ба ин ҷо омадам ва калидҳои хонаи онро доштам. омадам ки дар ин ҷо ҳам нест. мо ҳамакаса худамон ҳам дар ташвишем ки чӣ шуда бошад. барои чӣ мепурсед? ҳеҷ чиз не. яъне аз дина шаб то имрӯз ширинро худатон ҳам надидаед? бале, ҳамин хел. ана дугонааш шаҳлоро шумо мешиносед? шаҳло? не, ман ягон дугонаи ӯро намешиносам. акнун шумо ба ман мегуфтед ширин ба шумо чӣ дар кор? ширин як дугона дошт шаҳло. истиқоматкунандаи шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур 21 сола аст. ҳамин саҳар мо дар хонаи ӯ ҷасади ӯро ёфтем. аммо хонае ки дар он ҷасад ёфтем ба он кас тааллуқ надорад, ба дигар одам тааллуқ дорад. лекин гап дар сари вай нест. ин шаб шаҳло бо ширин бо дугонааш шабнишинӣ доштанд дар дискоклуби бентли. бентли? яке аз дугонаашон аллакай қоил шуд ки муносибати онҳо бо якдигар он қадар хуб набуд. ана баъд аз шабшинӣ тахминан соати 3:30 шаҳло ва ширин ҳарду якҷоя, яъне дамошини ширин шишта аз ҳавлии клуб ба берун баромаданд. охирон яъне ҳардуи онҳоро якҷоя дидагӣ ҳастанд. барои ҳамин мо ширинро кофта истодаем. не ширин ин корро кардагӣ нест. илоҳим гуфтаҳои шумо рост бошад. илоҳӣ. барои ҳамин ман мехостам як бор бо ширин ҳамсӯҳбат шавам. ширин худашам гум. мо то ҳол ӯро надидаем. ба ғайр аз ин хона ва ягон ҷои дигарам дорад? масалан хонаи падараш, бародараш ё модараш? не муносибат вай бо падару модараш надорад ва хонашон чанд сол шуд намеравад. фаҳмо. дугонаҳошам ҳамин гапро ба ман гуфтанд. ташаккури зиёд барои суҳбататон. агар ягон чӣ ба ёдтон расид ҳатман ба ман занг занед. майлаш? фаромӯш накунед, мумкин ягон чӣ ба ёдтон расад. майлаш?
лабай сардор майлаш хуб ташаккури зиёд майлаш хай ширин худат ҳамаи гапро шунавидӣ акнун ман туро гӯш дорам акмал ман ин корро накардаам ман намедонам ки кардааст ҳатто боварам намеояд ки шаҳло зинда набошад худоё тавба ҳамин шаб мо якҷоя будем якҷоя хурсандӣ кардем ва дар ҳақиқат якҷоя баромада рафтем ман намедонам пас аз шабшинии шумо чӣ кор кардем куҷо рафтем ба хона омадем соат аз 3 гузашта буд аввал шаҳлоро ба хонаашон бурда мондам баъд ба хона баргаштам агар бовар накунӣ худам рафта ба муфаттиш мефаҳмонам ӯ муфаттиш ба ту акмал нест ки ҳамаи гапҳои туро бовар кунаду туро гӯяд ба хона рав ана баъд мушкилиҳо ба сари маву ту сар мешавад то кор маълум шудана туро маҳкам мекунанд ва дар ҳама ҷо овоза мешавад ки ширин қотил шудааст ва номи ту сиёҳ мешавад ин ситора буданат чӣ мешавад баъд ту инро фикр кардӣ баъд як бор ё не пас чӣ кор мекунем акмал раҳмат ба ман гӯй ки ақли ман хубтар аз ту кор мекунад мо бояд ҷавоби худро зуд диҳем ки онҳо туро гумонбар набинанд дар ҷавоб мо мегӯем ки ширин ҳам гум шудааст аз ҳамон шаб туро ягон кас надидааст чӣ хеле ки ман ба муфаттиш гуфтам то вақте онҳо қотилро наёбанд ту бояд дар чашми ягон кас натобӣ лекин дар ин хона бояд ту пинҳон нашавӣ дар ин хона мо дар хатар ҳастем дар ин шаҳр дар хонаи ягон шиносам намешавад беҳтараш аз марказ берун ҷое ки одамаш камтар ба мо як ҷо туғрӣ омада истодаасту лекин ман он ҷо рафта наметавонам яъне худам рафта намехоҳам барои чӣ хай майлаш ҳамаш ба хотири ту ба хонаи бобои абдулло меравем зуд либосҳоятро ҷамъ кун бобои абдуллояш кӣ ки буданашонро баъд мефаҳмӣ дар он ҷо ҳеҷ кас нест деҳаи хурд аст дар он ҷо туро ҳеҷ кас намеёбад ман боварӣ дорам ман фикр мекунам ки дар он ҷо шояд туро ягон кас нашиносад худи ҳозир бале худи ҳозир бо кай буд ҳамаи кор сари вақт дорад зуд тез кун меравем ман туро дар мошин интизор мешавам тез кун алишер 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 ту даиҷаӣ бо масини хона рафтем қакофтумтам наёфтум гуфтум ҳар ҷой бошам инҷури оғӯлш дай чӣ гапае ки ҳичи не бекор шидум ба пешуд омадум паларои кадом гирифтӣ пала кадом пул чихе кадом пул опули такачара амакит гирифтагира пулавая гирифтӣ я братишка оварда вая амаким пуламада дода буд ман камтар даму хона кор доштум дига омада натунистум баъдашам братишка роид кардум бар алишер дабуте гуфтум гирифти охи ягон сумпумуш кам набуд аки сов накардам гапа росташ тумада бегона ёхи гирифтам дар ҷош мондам ама 100% хай барол аки чӣ гуфта намеша ин сумай майли гап ти чӣ ба омадӣ чихе чӣ ба омадум барои чӣ омадӣ хонат монда нест ба сари замина омадеста будум ҳамо амакима дидум
ها گفت که برام علیشه را برسون آیم تکچه گم تا دیگه باشم میخرم ای کدوم تکچه او تکچه فروخت امشکو گفت آیم باشه با میخرم اینه من دیگه میگم تکا پکا را بس کنم باز کنی ها آخه روز گو بزرگ بود گفتو نمیرم میگم تا نمیخرم میدونی چی بچه ماما ها میگم تکا نگیرم یا تای دیگه بقا بگیرم بقا بگیری ها اوبا دایی اغل چیه دای جان بقایم میگم 4 تا شوه 4 تا شوا ها 4 تا را چیکار میکنی ای 4 تا کشید با هایدمی توی میشیم ده هایدمی توی میشی؟ زنگیری براشکا زن میگیری ها راست گفتی نه که میگم راست گفتی با برای چی айми байни ҷурову ҳамсинфа фақат як ту мондагӣ мо ҳамамон зан гирифтем ина ҳамамон қариб 3-4 таи кӯдак дорем охи ай ҳамид туворина дам ба дам зан гирифтана ту бор шидина ҷидо шидӣ ҳамун дер гирифта хушбахт шидагин хуб нест охи хай акалишаҷон ин ҳаётаи халӣ мешавад не ки ман мегӯм зиндагиро айнимуш сар кунам ҷура и айнимуш чиай ту айнима ҳоли намедонӣ не чия охи ту калаварам гӯш кагане мозитра мефаҳмонум гӯш ки ина то духта мегирӣ то туй мекунӣ то сум расход мекунӣ то ӯ ҳомила мешавад то ӯ мезояд то ӯ говра меҷумонӣ и ҳама вақт тай ҷура ҳа и ҳама вақт тай мегӯм мада вақтам қимат тай ман мегӯм сраза зиндагира бача дастат дастман бигӣ сарте дастман сарте яку қабезеб нағалда ҳама ҷома ғаз кади бихе хидат як кор када худо бехабар бихе ҳеҷ гап надора ҳати зиндагӣ айним сар кунид қариб зонум абуш канам анаба гӯш ку ҷура ман мегӯм зиндагиро айнимуш сар кунум бой чӣ хали меша айнимуш ҳамин мегӯм и карад як зани баақла бигирам ки ҳурматам куна ягон таашуш буромадагиша бигирам мегӯм кӯдак боша қачи кӯдак биёра як кӯдак бачадор боша мегӯм сраза бароям мегӯм айнимуш сар кунам та айнимуш сар намекунӣ қатима не ма наметонам хелира девона дихта қимат ай сумуш и айнимуш сар ки зурай ҳам пули қалин намепирсанд ай даст боша ку ҳами пробегиш кам боша зур айда бароям матра гуфтестам аку чира гуфтестӣ мошина гуфтестӣ о мошина не бо ман тақдир надорам ман ай даст мегирам бо ягон фарсудааш меғалта пули ёфтагӣ дар ремонти ҳамон мера ми вагонаш дигай хай худ ихтиёр дорӣ ту дина эътироз мада барои чӣ занг задеста будӣ дина ҳо дина барои чӣ қадар занг задӣ телефоном зарядаш мурд дина гапи динара бугум та ҷура бита куни қоқта дина ай шабакаи аввал ҷоиза супори актрисо будак шаъо занг задам гуфтум биёй ки хони мо да тамошо кунем телефонта набарду чи ба худам тоқа тамошо кардам ман чӣ кор дорам вода корбори худам камай бо ҷоизаспорӣ и қадар коромондагӣ дау ҷоизаспорӣ ку ҳарҷа асал буд ку ай даҳат об мечакид бовар куда не кем да байншон ку асали худам ку умуман дига буд асали худат о асали худам кияй вай ту асали мара намедонӣ не тӯба кардам оли гӯш ку ба оли давоми қиссара гӯш ку ҳамин асала файрод кардам байни саҳна ҷоизаай ку ҷоизара ҳамиқе даст дадодам ҷоизара ҳамита қафид фаҳмиди қафи ай чимош кулуч орехт бо як киртаи сирха пӯшидай ку сангаку пангак мои сараш сар дода ки анамихе давхи фаҳмидӣ ҳамин намедонам киртара ҳам кас духта будан шо падаркаш карда будам вообще ҳамин бӯи ширин шаку аюсини телевизор ҳис кардам асали хума ту ширина намешиносӣ ба чӣ шид охи ба чӣ гап шид даву ҷоизаспорӣ ширин да ҷоиза додан ту ширина намешиносӣ не бача вая вест тоҷикистон мешиноса
инами ҳози буронами қишлоқ любой касаба қа бугу ширин намешноси ҳама мешносанаш ту чӯкадести қишлоқ ё тоҷикистонда звездаи қишлоқ фарқиш чия тамоми тоҷикистонда мешносам вая ҳамин любой одама ширин бугу ку любой то гудаки майдара мешноса вая туба кадам гӯш ку вай 3 бор ҷоиза гирифтагия 3 сол падряд шидай ҷоизаи актрисаи сола гирифт доде сиянша боку дар тоҷикистон ай ҳама ҳозинами дани маме ай ҳама духтари хушбӯтарин ай ҳама актрисаи базебтарин ҳамин ширин ту нашинохти шоҳулиям чун не биё нағз ки ҳеҷ кас надид маро ба куҷо овардӣ? ба деҳаи гуфтагиам овардам намебинӣ биё рафтем рафтем охир биё биё ассалому алайкум. алайкум ассалом. бед марҳамат. рафтем марҳамат дарои ана марҳамат инҷа хонаи ҷои хоби ту аст акнун камтар тоқат мекунӣ то камтар корамон соз шудана вай тарафи корро ман худам дидан мегирам бобои абдулло худаш танҳо зиндагӣ мекунад то кор ҳал шуданаш ягон кори хонаро карда хаб будам дар ҳамин ҷо мешинӣ агар чӣ навигарие шавад ман ба ту занг зада хабардор мекунам ма ин телефонро гир агар ягон навигарӣ шуд ман ҳатман ба ту занг зада ҳамашро мегӯям ин рақамҳояш нав аст касе намедонад ба ягон касам занг назанӣ бо ва худатро маълум накун гӯё ки ту гум шудаӣ ва барои кор маълум нашуданаш умуман ҳаракат кун ки аз ҳамин ҳавлӣ берун набуро бо хубтар мешавад фаҳмо ногуфта намонад дар ин ҷо либосҳои миллӣ аст аз ҳамсарам ба фикрам ба ту чен мешавад ман медонистам ки ту либосҳои миллӣ надорӣ ва ҳатман ин либосҳоро пӯш ки аз мардуми деҳа фарқ накунӣ ва худатро эҳтиёт кун майлаш хуб акмал ташаккур ба ту саломат бош то боздид
хайҷа деҳотай ку. алишер дина суннати ҳамсинфат бо як бачаи дига шаҳродон бировардад. ҳамсинфот ҳамаш зандору фарзанддор, ту чӣ ҳамита мегарди безан? охи кай зан мегирӣ? ту итирам бихӯрем мегарди ҳамита безан. эй кӯдакҳо, ҳоли шумо чира медонед? ақалан ба дили худат ягон таёфтагӣ? ҳове ман ағзидаи худ мадорум. кияй вай? ай қишлоқ хона ёки ай дига қишлоқ? вай ай қишлоқ пишлоқ нест ай вай. на и қишлоқай, на ай дига қишлоқ. вай медони ай ки ҷо ай? ай шаҳр ай вай. во ай шаҳр? шаҳрияй? ҳов ай шаҳр. хела шид мо якҷояем мерам, хонаводашон ҳама вкурсяхай. ай атнашени ма ота очаш хурсандай. лекин барои зиндагии мустақилона мо ҳоло омода нестем. ай шаҳр ки бошад? мо мешносем вая. омадагия қишлоқи мо. не вай омадагӣ нестай. ҳоли рӯзои наздик меоям мебиненашба. локен намедонам шумо вая мешносен ё намешносен вая. номиш чия охе? номаш ширин. чӣ? кадоми ширин? ширине ки актриса Во, модамоз эне. мекунаку. ширин давлатова мешносенуш? во ширин арӯстай? ҳо арӯсмай. во чанд сол шуд қатъид мегардад? ҳа ки гаштани мара бугӯй. уқае ки ма қатъи ширин гаштагим каҷол қатъи шорӯ гаштагӣ нест. уқа дина дар телевизор нишон додак надиден актрисаи сол шидак ку? бечора ашкои чашмаш рехт вақти наградара гирифт. дар вақти ҷоизагирӣ бо як киртаи сирх пӯшидагӣ буд. кадоме ӯро падарка кардагӣ буд ё худаш харидагӣ буд? эне ӯро ман падаркаш карда будам. надиден ишав дар телевизор нишон дод ку? вай и қаз наминитияй ғайр айти қатъи ягон каси дига мегарда? нее вай ғайр аз ман қатъи кӣ мегарда дига? ӯ дар ғами ман мирдагиай. ҳар шав зангм мезана. безорам кардагиай. ҳа алло, салом ширин, ин ман ганҷина. чӣ хел ту? ман аз акмал номерҳои туро гирифтам. ман ҳозираш дасоз. раҳмат. хабарҳои нохушро шунавида қавотир шудам. гуфтам занг занам аҳволатро пурсам. ва бечора дугонаат шаҳло дина ҷанозаашро гузаронданд. худо роҳашро шод гардонад. бечора модараш чӣ қа гирья кард? хай фарзанд ку. роҳаш шод бод. ширин, хай гапро зиёд намекунем. муҳимаш худат соқу саломат бошӣ. бо ин тарафаш дуруст шудан мегирад. боз дертар занг мезанам. хоб и табоша офаринот агане. хай короче ман рафтам ки мада дер шид. давай ота бугӣ. майлаш раҳмат. хоб ҳей, оҳиста оҳиста. оҳистая попиники дигай. анамита устод. болиштак та нехе кинама устод.
چی خیل شید استاد بسیار سازای؟ خوب بسیار خوب پسرم خداوندو از ایمان خارجت نکنم پسرم گپ نیستای استاد هی آی استاد ای آی کو ای کیه ای تو ایران میشناسی آی استاد چی من خیال کردی من اگون به عقل میرانم میشناسم اوی همون ملکه جیانت نیسته اخی بچه اپر دختری اپر همو ای خودی خود چه؟ با چی با نمیگی خونه دا مهمون اومدگی ای بچه موخی نفهمیدم علی شیر بچم خانه دا مهمان اومده گیای ملکه جیانم بیاش بگو ملکه جیانت؟ ها من ملکه جیانی بابای عبدالله ها ای به اگانه استاد من چیزا نفهمیده استم اوی چیخه خونی شما میویا 3 سال پیش همین نبود قطعی و چش اومد دوای کد ای جره هم مرا جنگا برداشت خیستن ایجا قر کدن برفتن اکوا زیروز دخترچه گرفته روی کدای کی دیدای بابای وضعیتش خیلی یکی هوب شوا بابای سراز خونه را بگیرن برای همو کم هیچ کمه بابا پسرم علی شیر جان این گپا سالهای پیش بود اکنون حاضر ما دوست شیدگی دیگر جنگ جنجال نیست پسرم همال شی همه بچم حلای همه یگان گپو خبر نیست همه حال شدگی او خای بینه دا او اخما پاتسام بدم هر گپ گفته بابایا ما هیچ تو نگفتم نکمی کارادی گپ تو نمیشه تاری کار نمیتونه من نمیمونم بابایا شما خفا کنی رحمت پسرم رحمت های تشکری مای کنم لاغانه بابای ما رفتم боя ҳаму гол маълаф шабитим бо хай меомда дертарак меом устоз ҳо бачам бира бо тез гашта биё гап нестай устоз майлиш бачам меома майлиш мара дур набинен ма ӯзия сармайрунӣ کی بود این کی بود ای алишер ای алишер айгзари бологӣ бисёр бачаи хубай бисёр бачааки хубай бечора кам кам меоя дарс мегира баъд хонара рӯбучин мекуна камтар хизмат мекуна бисёр инсони хубай фаҳмо лекин ин алишерҷон ба фикрм фира дига одам гумон кард фаҳмо агар не и хеле гап намезан бисёр бачаи хубай фаҳмо алишер 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 ҳа бача дар куҷои ту чо кардӣ ҳеҷ дара курчокша маҳкам кune гово мерӯянозӣ гово мерӯяне ама созай ҳа чӣ мегӣ ҳичи гуфтум ячира ту пурсум чӣ буд мо онав духтарак буд ку кӣ охи онав ҳамсоятон чӣ ном доштаму духтараки ҳамсояму кадоми шохӣ ҳамсояни наздикитон дай ку шуш сарш дод мерангез ҳаму мерангез ҳамура гуфтум баъд шуш сарш дод баъд шукад ё накард не аки ура дига кӣ мегира гиҷову шу мекуна бо чӣ буд охи чӣ мегӣ ура хай зур ку ҳамура як сухан намекунӣ ман зангирам ку гуфтум зиндагира дар дастар гуфтум зиндагира ним сар мекунам як я пирс ҳаму шукун боша хай худут фаҳмиди ҳамура хит кардам мегӯй ҳамура бигирӣ
бати та хушрӯ фикр кардӣ охӣ хушрӯ фикр кардӣ фикр кардам ман аниқ конкретно фикр кардам чӣ хе мекунем хай вая занг задан дар курай ваё зибо ҷадам нест аёзи хони чашда нест вай хони шуш рафтагиай баъди ҷидо шидан хони шуша через суд гирифт ку ирам ҳушёрай вая занг задан дар курай майли занг мезанем мерем хай занг зан охӣ телефон ман шод надора бо телефон надорӣ хай база ма ина ина ай ту мегафон да беплай фарқ надора биги занг зан кора буд кӯ и чӣ мега и паролай чияи ту чо кардӣ и чили қатя ина дидастӣ во ина ки занг занада кора бибзанем бирем давай хай бачам кияй дароза деста я бор бӣ мо ай салом алейкум алейкум салом ака будро тез кӯ вай очат ку очам да ҳамон либос шудестай ки будай вай кияй бачам намедонам очаду мардакай аз шихта пурсидестай ай шумо аллакай омаден хай ҳош хелай гуфтем ку мо меоем ина дара омадем ман шуморо нагуфтам ки шав биёен ман корома тах кунам баъд биёен берун набин кимкай шав шидагай чӣ хели шав бо ида шав меша очаё кия ай чун намедонам бачам шумо дара омадеста будаки мошинтон клет шид ай мошинмон клет шид мошинмон клет шида якум хона диромаде хони мо будай ба якум хонаи туғри омадаги диромадем якум хона диромадем хони мо хони шумо буда якум хона гуфтем дуроем я чӣ кунем нами ви бечораҳо ай учао ҳафтаям мошинам клет шид хони хумон диромада чӣ чихе знукта биги ӯ хештавор буданд чӣ хали хештавор буданд ман ӯро намешинохтам ку матра чанд бор гуфтам ки дар байни одамои калон хитақатӣ накун братишка мегум ҳар шаб ҳар ҳафта пишти хонато мошин меам мешинанд чӣ не ҳар ҳафта не доимо меоянд дар дасташон як торти меоранд шав местанд шумо шав неместе чӣ торт наоварде ва алишер чӣ кор карда истодаӣ ваалейкум салом ки малика ман ту мехостам бахшиш пурсам барои вай гапҳои дина беҷое гуфтум ку майлаш ҳеҷ гап не медонам ки ту барқас нагуфтӣ агар бахшида бошӣ ман хурсанд хай хела буд қишлоқи мо наёмада буден чӣ хелай шумо дар синои мо чӣ мегӣ хай не бад нест вақти пеш ба ёдат нестай майда будӣ ку иҷада очади ёқати ҳама каса хонаи бобои абдуллода я оилаи калон шида зиндагӣ мекардем меомадем ӯ вақт майдача будӣ мо ҳам майда будем хай уқа майдае не бо мо калонакак будем меомадем мерафтем мекем ти хела ӯ вақт майда будӣ ба ёд дастаям ӯ рӯзо ба ёдам ҳаст лекин ин гуфтаҳо нею ҳарчи ба хотирам омада истодааст хай табош асос вай гап хабарам ба ёдат аст не кадом гапу хабар як рӯз ман хонатон омадам ку ой наомадам таги дарахта ӯ хеле кадеста будӣ хай майдача будӣ ан кадӣ вай ман набудам
چی خیل تو نبودی او وقت نه مکتب میخوندی مایده چه بدی آخی امو ملیکه چه تو نیست تو کوری خدا امو ملیکه نیستی ها من ملیکه اوه تمام اگنه با چی سرکشی داری تو مرا دیدی گیره کردی نکم تو نترسوخی من یگون کسی یگون چی نمیگم من امو وقت ده قسم خورده بدم که یگون کسی هیچ نمیگم من تو زیرا هیچ کسی نگفتم ها؟ خیلی ها بیادم آمد اوه خیلی نه ای گپی دیگه با من خیالم تو ملیکه نیستی یگون کس دیگری نه من یاد دارم من همون ملیکه تو برای کارهایی میکردگیت یگون پول میگیری یا اینکه به تو چی میرسد؟ برای کدوم کار؟ این همین کارها نه من برای کارم پول نمیگیرم من برای ثواب کردستم برای ریزوگی پروردگار پروردگار؟ ها تو چی حالو نمیدونی که این زمین و آسمان پروردگار آفریدگی است یعنی ساختگی است ها بابای عبدالله او زیادم بست اینا اومدم مایل استاد اینا همی جدم اومده استم اینا چه خیلی این زمین رو او ساخته باشد بابای عبدالله بابای عبدالله بابای عبدالله بابای عبدالله نیست شما کی؟ سلام علیکم سلام ما سبحانم دارم بچه ما میگن ما جوره علیشر کو؟ علیشرش کی؟ ها همون یکی با بابا کمک میکند امو کجا ده امو؟ همراه بابام به کجای رفتند؟ ما را ایروز علیشر گفتک جانی بابای عبدالله اومدگه ملیکه امو تی؟ ها من ملیکه علیشری که زمین خدا ساخته است گفته همون نمیگوی؟ چی گفت؟ زمین خدا ساخته است تو پریپوتا نکرده باشی؟ نه همون گفت همونی که کارای بابای عبدالله را میکند کو؟ تو با تو چی گفتی؟ خدا چقدر زمین ساختگیه زمین خودش چه ساخته اوخی راست چه گفتی این زمین خود چه ساختگیه من همون خیلی خیال میکنم چه خیلی این زمین رو خداوند ساخته است زمین خودش رو ساخته است همین گپا رو گفت و بعد با همراه بابای عبدالله خیسه به کجای رفتند حالی کجا ده وای نمیدونم همون رفتند به ما یا زنگ زنم کو ها بچه ماما الو علیشه ها در کجایی تو گفتی خانی استادم آمدم تو نیستی در سری زمین قطعی استاد در همیجا یاردم کردم نهی پورو را تقسیم کردم با که ایس نمیایی نصیب یگان کی میرم استاد کی میریم همین که کارو تمام شد البته میرویم یعنی نیم ساعت بله نیم ساعت پس میریم اومدم اینجا جان شدیدم جانش میگه که کبوت تو گفته زمین خدا آفریده همیتای همی گپا گفتم در اونجا چو کرد تابوش ما دگه پیتو روزی نیستم مومان اینا مالکم روزی نیسته دگه پیتو برای چی؟ ما همین شخصا ما خیال میکنم که زمین ای پیش خودش پیدا شده گیری مالکه را میگه پا میگه ها تو چی گفته استی؟ خیلی به اگر گپی تروس باشه علیشر جان کو ما دا فهمون زمین چی خیلی خداوند آفریده تو همین را اثبات کرده میتونی؟ مایلش نکیم موزی کور اول یعنی مکنیم خدا روز باشد همراه استاد از پیش میبیم و میفهمونم میشوه مایلش ای پیش بیو ما شما را انتظار میشیم
чанқа пас мерем бугуманӣ? ҳамин ним соат паси гуфтагид? ним соат пас. майли. хуб, майли интизор бошед. майли. барои чӣ ним соат гуфтум устод? оли кор бисёр айку? хайр писарам, кор бисёр ай. мондагиша пагоҳ мекунем. чӣ гуфтӣ? майли, майли. бо камтар истироҳат ҳам кардан лозим аст ку? гап нест. устод, ои ним саат кимкай гузашт ку олиам намерем? гуфтум, мерем гуфтум, мерем. ҳеҷ гап не. кам тараки дигар сабр кун. ҳеҷ гап не. эй, дидия? ним соат гуфт. шав шид, наомад. аз гапи гуфтааш шарм кард чӣ? о, албатта шарм дошт. агар ҳамин гапш як зара ҳақиқат медошт ку, оли давон меомад. эй хай ба ҳар ҳол шодум аз шиносоӣ бо ту. ина шитем, гап задем, чақчақ кардем. акӯ ман мерам, ман хина хурдестам. ман хона мерам. ана инҷаша устод оҳиста. алайкум ассалом. биё биё. устод, ҳоли адаб? ин ним соати гуфтагид мегум ивахшиду? ина устод кани оҳиста оҳиста. охай мегуфтӣ ки намедонум, бона намекуфтӣ. мефаҳмидем то охӣ. чӣ дар кораи бона гуфтам? духтари бечора дурӯғ карда? замина офаридагиан мегӣ. кӣ офаридай? ку исбот ку? кӣ офаридай? ма инами. гӯш ку. охи мо меомадем. омада истода будем. охи ай пеш монияд дайрои калон биромад. и дайрора мо чӣ хел мегузаштем. дар назди дайро дарахтҳои калон ба шиштем ки кай як шамол мешававу ҳамин дарахтҳо худай худ чапа мешавану ба як киштӣ калон шавану мо дар киштӣ шишта дайроро гузарем. лекин аз куҷое худ ба худ як шамол пайдо шид. чунон шамоли сахт ки ҳама чапагардон шиданд. худ ба худ ана ҳамин дарахтҳо як киштӣ шиданд. фаҳмидӣ? ана баъд ҳарди мо як ҷоя дар даруни анаму киштӣ даромадему ана ай куҷое ба як шамоли дига шид. худ ба худ мо ба ин тарафи соҳил омадем. ана аку фаҳмидӣ ки мо барои чӣ дер омадем? бобо абдулла кушти ман хандаре. чӣ хедай худ шамол мешидай. чӣ хедай худ дарахтҳо чапа мешидия. чӣ хедай худ ӯ дарахтҳо киштӣ мешидияну шумо да ӯ бо киштӣ шидаед, ау киштӣ шумо шиштену. бо худай худ шамол ай куҷо омадаю шуморо ба ин лави соҳил овардай. ва шуморо одаем ба савод мегуфтам. акнун гӯш кун. агар худ ба худ як киштӣ соз нашида боша, чӣ хел худ ба худ ин дино сохта шидагияй? ё ки худ ба худ ин киштӣ пайдо нашида боша, пас дино чӣ хел худай худ пайдо мешавад?
гап зан. ҳа. устод дар ҳақиқат дуруст гуфтед. биёин ака дароем хона шаб шуд. асабӣ нашавед устод. биё бихе устод. бихе. оста оста устод. خیر جمع مبلغ چقدر شد؟ جمع مبلغ رئیس حاضرش 23600 سوم. از هر دو محله؟ بله. قریب 70% مبلغ جمع کردیم. یک 30% مونده است که خدا خواهد این روز یا پروا باقی مونده‌اش هم جمع می‌کنیم. اگر ما 70% دهها این جمع شده باشد ما کل دهها را اگر جمع کنیم کمی میکنند. فکرش را کرده از دوم یکم مادرین پولدار شدن در کار. کنی یک فکر کنید بچه ها پیش کی رویم؟ همسایه ما که سفر بود کو همون را اگر برادرش حبس نمیکردم حاضر ما فکری مبلغ نمیکردیم اگر. نه فکری او رو نکنه. بیایید فکر یکم کسی دیگر رو کنیم. آخی در قشلاق ما اکا یکم آدم پولدار دیگر نیست. یکم آدم پولدار نداریم اکا. لیکن یک بچه هستن کم بغله. لیکن یک شنوس پولدار دارم. ایو لوباف هم مقتی. کی را در نظر؟ علیشیر اکا اکا. کدام علیشیر؟ شوبیل اکا عبدالو. در قشلاق آغازه که قطعا میکردم. باید دختر شما میشناسین اکا شما دولت را اکو اکتریس های پریدوس و رژیسور پریدینگه خواهی اکا. چینگونه بازی میکنه رول میتیانمی. بایگریش همه تون شما میدونین اخی خبر دارین اکا. اکا ما که پرسیم برای ما ده هیچ وقت نمیتی اکا. لیکن الان پرچه را بشونیم فرلوچ کنیم خوش ریح تشکیلیش کنیم ما باید اکا بفهمیم که ممکنه که نمیره از خود همین نمیره از خودمون اما همون ما را بتیم ممکن نمیره از خودمون اکا. خیر این کارو من به تو میسپارم. خودی حاضر عزم همین کار شد. نمیخوادی؟ حاضر عزم همین کار شد. برو عزم همین کار شد. حاضر؟ برو دیده اکای شوکت همین بچه را رویی کردیم همین اسوده همین کار بیرون آمده باشد راست باشد. از دو قدر گپش حقیقت هم نزدیک نیست و خیلی کی میدونم از کرایچی ها پروف میبینیم. یکی از ما شود میبینی کار برار میگیرد. چی خیلی ای خدا همه جا باشه نباشه. بابای عبدالله؟ بابای عبدالله؟ بابای عبدالله؟ کی است مای؟ گنجینه؟ ای شیرین؟ گنجینه؟ ای شیرین بیاین خوش آمدید گونه جون. ای با خدا خرسند شدم. مای شهر تو را اومدم خبرگیری. تو این خونه ما را از کجا یافتی؟ با من اکمل گفت و خونه بیبی من همون قدر دور نیست. راستی اگر گویم من همینجا کلان شدگی. شیرین برای چی عیناً خونه بابای عبدالله اومدی؟ ای نمیدونم همو اکمل آورد گفت از شهر دورتر. فهمو. تو بابای عبدالله را از کجا میدونی؟ این بابای عبدالله رو همه میدونن. بابای قدیم بابای عبدالله
бобои таърихӣ шидагӣ? нее чӣ хеле таърихӣ? гӯш кун дугона. И бобои Абдулло дар вақташ дар Москва зиндагӣ мекард, зани нағздида дошт. бо занаш ҳардуяшон ҳамдигарияшонро нағз медиданд ва соҳиби як фарзанд шуданд. бобои Абдулло бо ҳамроҳии фарзандашу занаш дар Россия зиндагӣ мекарданд. о вақт вақти СССР буд ва онҳо як рӯз ба Турсия тамошо рафтанд бо киштӣ. аниқаш намедонам барои чӣ. шояд барои табобат, шояд барои сайру гашт бошад. пас аз вай тараф бозгашт кардан омадан киштии вайҳо ғарқ мешавад. фарёд мезананд ва ба наздашон ҳамагӣ як шлюпка мебиёяд барои ёрдам. мефаҳмӣ? ана шлюпкае ки ба наздашон мебиёяд мегӯянд ки ҳамагӣ мо як нафарро мебарем. ё худат мешинӣ ё ки ҳамсарат. бобои Абдулло худаш кӯдакашро гирифта мешинад ва занаш ғарқ мешавад. баъд аз ғарқ шудан ҳаракат мекунад ки ба берун барояду ва ба Абдулло суханашро гӯяд ки фарзандамро хушрӯ нигоҳ кун. пас бобои Абдулло бо фарзандаш ба ин ҷо мебиёяд ва дар ин ҷо зиндагӣ мекунад ва ба ин ҷо мебиёяду зиндагиашро дар ин ҷо давом медиҳад. намехелӣ гапо дугонаҷон. барои чӣ ин кору карда бошад? намедонам, шояд ягон дӯстдошта дошта бошад. Абдулло шарманда мешаваду ва аз шармандагиаш аз Россия омада ба хонаи падараш дар ин ҷо зиндагӣ мекунад. пас аз ин ҳодиса дубора ягон зани дигар нагирифт? дугон, ту чиҳо мегӯӣ? ба ин хелияку дигар кӣ духтар метиҳад? бовариам намеояд. ту аз куҷо медонӣ? занакои ҳамин қишлоқ бо ҳамдигар мешиштанду нақл мекарданд ва мо майи даҳак будем, дем гӯш мекардем, ҳамин гапҳоро шунавидагӣ будем. хай мегуфтанд. барои ҳамин пушаймон шудааст. майла вай дугон, ту худа чӣ хел? туро дар ин ҷо ягон кас нашинохт? ё аз хона ба берун намебароӣ? албатта ҳаракат мекунам ки аз хона набароям, лекин намешавад. не, маро ҳозираш да ҳеҷ кас надидааст ва намешиносад. фаҳмо. ин ҷо ҳама хаёл мекунанд ки ман ҷияни бобои Абдулло ҳастам. малика мегӯянд. дар дили ҷонум задан ҳама ин духтарои ита бефарашидиме. инами чихе бугум қишлоқда ҳама мара мехоҳане. ҳама духтаро дыма гирифтиянд. монда шидам. ин рӯз бо раиси маҳалла файродум кадай. гуфтум мози корома янима кунам ба абеда мерам. ширин, ин герояш ки? ин шогирди бобои Абдулло, ба ӯ аҳамият наде. иш кияй бо? ин дугонаи ман, Ганҷина, маро хабаргирӣ омадааст. барои чӣ фарёдат кард? барои ҳамун арӯси актрисам пурсиданӣ фарёдум кадай. актриса? вай кӣ будай вай актриса? ҳамун актриса арӯсам номи Ширин Давлатова. кинода бозӣ мекунад ку намедонӣ ту чӣ? ранге ки мегӯя ҳамин тоҷикистона бошӣ ту. ранги намедонӣ саҷо гав мезанӣ. ҷимшин. кошки бо ҳамишав занг назада бошад. не ҳамишав занг зад. бо ҳамин дамишав занг зад гӯшу гардама хурд. кай меоӣ, кай тӯй мекунем, чун кай мебарима, кай тӯй мекунем. тари духтаршане ки ман нав дидум. занак агар ғирғириш тари боша кадом рӯз мара мекуша ку. ман нав фаҳмидим барои чӣ бачаҳо дарав хароб мешидиянд. ман аввали тари набудум. ман аввали 160 кило будум. ба кӯча мегузаштам, мардум мефаҳмиданд пай қадам мегуфтанд танка гузашт. ай дастаи ғирғири намира 58 кило 300 грамм шидам. абача я чӣ сабукш буги охе? ай ҳо
баъди хароб шидан чие? баъди хароб шидан? баъди хароб шидан ба калшавира сар мекунан ай дастаи ғирғири ёра. ҳай дига чӣ кор мекунӣ? ба шумо қачи ширин чӣ хел шинос шидан? ман чӣ хел шинос шидам? вай худаш омад хати ман шинос шидам. баъдае ки нагирифтум охи ман ҳами қишлоқ да се биқара овардим нами димбадим да я оғил бастим дига да қишлоқ чӣ духтаре буд я барбар да ашкан як ҷои қаёфтай гуфта ҳоли бо ба ҳаме дай ки ман гома мефурӯшум бошаим барам давом метавом. эҳе роҳакат сиятвори ошиқа хиёл карда яки да пулои гои ма бирава худашда кино куна. ту чӣ қайма пурсидестӣ? хиёл мекунӣ ман да ягон дурӯғгӯям? не шумо рост мегӯед? бовар кунед ай даҳани шумо ягон гапи дурӯғ намебирояд. хай ман одами ростам да одами рост. ман карочи рафтам бирам аввал я бинам ҳами кора ришад кунам да я ҷо. як хеле дурӯғ гуфт ки мегӯи ҳамаи кора партом шаҳра партом қишлоқ биём дум биамира бигирам. хайрат ки ман тира мешиносам ширин. агар не бовариш мекардам и героитона. эй дугона аҳамият наде. биё хай гапи хумона гап занем. алишер амазурай кора созай чӣ рафтесӣ? хони бобой чӣ гапа? ич я гуфтум ра хабараш бигирам. та киҷо рафтесӣ исо? ман иними раиси маҳалла файруд када я пешиш барам. раиси маҳалла? раиси маҳалла файруд када чӣ гапе дошта? ба нафаҳмидӣ чӣ гап дошта охи? чун тра файруд накард? не ман хони бобой рафтестам. бовар кардам шудам вай раиси маҳалла я ҳилагара бин да бо ягон ҳила да напешоната фаҳмидӣ? кардам пешиш барам я мара дубор файруд кардам хеле лавозӣ кард ман метарсам дига намерам пеши вай. хай тира мегӯм хита эҳтиёт кунам ман барам бобоя хабар гирам. гап нест ая масада тоқит гиҷо дай ба ман пеши хеле одамо тоқи поқи када намерам. ман ҳамин там мерам гапа як мекунам мезанам бош агане ман ҳозир мерам мебинам чӣ мега ба мезанам марам рафтум. раис ҳамиҷа ди файруд кардӣ? додар сози хубӣ ҳолот хубай хурдагиё дуру мерава охӣ настрниҳо чӣ хелай? додар бача ҳамсояем ку ҳамсояем ҳама садаем рафтан чӯ кадӣ? да қишлоқ овозай бо ита зангир бо дӯстдошта доштӣ ширинмои кияй ку актриса. чӣ бане ака ростай ҳуа мара шумо хиёли ки кен ман ҳам хелам бошум хати ҳархелако гап намезанам. ман медонӣ чӣ бо русо беҳуда намегӯям ки если украсть то принсессу а если влюбиться то на принсессу. бача ту ҳамаро аҳрала кардӣ чӯ кардӣ? ай хали ае если влюбиться то на принсессу а если украсть так миллион мегӯям ку ман намута. рост мегӣ барои ҳамин и отношениятон қатъи и ширинбону чӣ хелай ку гап зан? отношени сад ту отношени гуфта чира да назар ман мақсад мегӯм ки гапи туай гапи ваяй штария дасти меяд. ку вай знаменития вай ҳама мешиносам барои намка мегӣ? барои инами рактан ҳам хелам боша ку ман иҷа медонӣ киём слова иҷа маём намихе мар гуфтум мар хез гуфтум хез мар хез иҷа гапи май гап мезанам. и хебоша нағз ана барои ҳам мегӯм ки акай ашур раис қатъи ҳам маслиҳат кардем қатъи ҳамо актрисат даъват кунем хонада як пиёла чой ва баъд
صحبت ها وای یکی او نتونه اومده چی؟ ای بچه تو گفتی گبلیز وای ای تاریک کدی خطاس کاسکا کدی چیم چیزو گفتی خطا گاره نگرفتی چو کدی تو؟ نه اوخی میگم یکی وای کار داشته باشن نمیشه من خودم توقع بیام؟ نه ای تاری نمیشه تو قدیم اکری صد میتو ها چو کد ای همه گپود افسانه بدای ها؟ کاسکا بدای گفتی وای گپو چی؟ یه همه دایی اوزه دایی قشلوق مهمات تیما همه گپ خوا همه گنات بدای جورا نه چی خیلی کاسکا؟ گپ نیست دای همه 100% براتن سلو کدم تمام برای ادمی کارتون شوه شما من میبیارم شد کای پگی دیگه پگی دیگه حتما نمیجا میشی گپ نیست نکم عبیزتی نه در خونه شدن پگی دیگه همونجا میشیم پوگیزت بزن برای ادمی کارت شو با من هوید میگون دوای خیدو دار دوای گپ نیست براتن خوش اومدی ای سغیره با پلودیتم نکنی نه اما صدا یعنی من گفتم تا پلودیت کنی مرا شرمانده مایلا گپ نیست بزن مایلا خیلی برا پگی دیگه نگود میکنم ها نگاه کن سغیره مایلا خیلی خوش اومدی در پوش های چی تاریخش اومدی جا خونی ما های چی خیلی ای های جا خونی تا یا گپ نیست براتن ما رفتم دوای مورا انتظار باشته مایلا خوب خواه هایو ده نبروری با شرمانده اون نکنی سغیره مایلا گفتم مایلا دوای خیر مایلش دگون خیر گنجینه جون در خودت رو احتیاط کن هوشیار شو در گفتگی برین تو یگان بار با منوچر زنگ زدی؟ نه زنگ نزدم و این خبر را شنویده بسیار زیخ شد نه گمان میکنم که حالا به هیچ کس زنگ نزنم بهتر است خیلی با خودت بهتر میدونی ملیکا این گروی علیشه را کی میگویی که تو شیرین هستی؟ نمیدونم حاضرش دنه باز بلابال نباشد که در همه جا آشکار کند کی بودنی مرا فهمو لیکن در اصل گفتنی هستی یا اینکه نه؟ ها گفتنیم حالا من به وی جویش رو نشان میدهم باوری دارم که رنگ پمیدار سرخ میشود مایلش خودت رو احتیاط کن اینا اوام واردم تا ملیکا ای روز علیشیر ناومد نه ناومدم ای روز گفتی عموما ناومده؟ نه ناومدن چنجی باشد؟ نمیدونم منم ای سهره ندیدم شد تلفونش هم کشتگی ای با خونه شو نرفتی؟ راستی گپ نرفتم خونه شون میگم با مو یک گوبوزا برم تو علیشیر از کجا میشناسی؟ علیشیر؟ ما هر دومون ای کودکی کلون شدگیم هم سیفیم وای رنگی ما یک سغیره پدر و مادر نداره راستی نه که ما اکا دارم نه که وای نداره اکا خیلی نمیخلی ده تو اکا داری وای چی؟ خیلی اکای وقتی که مایی را میشناسو ای توقای نه که میگن که با یک اکای دادرای داره وقتش ده دوگانیک بدیم اکو را راستی ما دیدگی نیستیم این همی اوتا داشت 10 سال پیش ای دنیا گذشت با میخوای هر دون رنگ یکا و دادر کلان سیم همینجا خیلی ما یک خیزیم از سینی گوبوزا برام کویا بکنمشه اومده در کار نباشه دیگه کیده در کارای من همراهی تو روم نه اوجا دورای روش خیلی دورای خیلی اگر در خونه زیق شده باشی خیلی رفتی
گوش که خونه‌شون هم این نمیداره دیدی انا ما خونه‌شون تو برا خونه‌شون ببینه که در خونه‌شون من میرم گو بزرگ که ببینیم در اونجا افتاد مایل برا алишер о алишер ها ту дар хона шиштаи бачаи нама бечора чи дар хона ширин омада кия ширин кадом ширин ширини звезда давлат ва ширин кинода бозӣ мекуна ку хонадай хонаи мадай мехоҳӣ биниша айди ма биё якам тида нишон метӣ иш каса нагибо ина биё марҳама бинӯш ку ина нестай ку нест ширин чӣ хе нестай ина ҳашай куҷо дуромадӣ ту ҳамӣ ин астае куҷои ҳамӣ ба ширин монандай чӣ хе монанд не мегӯй монанд нест умуман не ай чӣ механди як хушрӯ нигоҳ монанд аст албатта не умуман не ту ба ҳами қишлоқигит ки ира хит кунӣ дигаро аниқ ира хит мекунанд медонӣ чӣ биёй гӯшкиира бурор ядам чикокадайси ширинум актрисаём накӯи хеле эй бера дафша чӣ хели актриса чӣ хели вай тра кадом яфтана бина аниқ медона ки таъму гаштиншфурӯши бозори бестису маслиҳатомон хеле набуд ку чӣ хели маслиҳато чӣ хели кино пино накихи таъмин нашиди гуфтум буро дафша охи ҳами дай назаром амамихе хубира ки нафаҳмӣ ҳоли бема кама бугум па илагати задагӣ чӣ коруд мекунам бира охи ҳами гуфтан бо чӣ акапака кайдестӣ боз чӣ шуд во худоӣ охи мара раиси маҳалла файрод кард гуфта ки қатъи ҳамӯ ширин қатъиатнашени дорӣ гуфта бароям ка ширин қатъи ҳарта меҳмонӣ файрод мекунем биёе гуфта қатъи ширин якҷоя биёем гуфтум тоқа биём не гуфта ана ки бояд ма ширина бигирам барам бароям ка гирифтам аки хали кадам вай ширин чӣ гуфтӣ ки арӯс май бигзор худаш биёя медонӣ ҳова арӯси маю вай кор дора ӯ кор дора омада наметона агане арӯс май вай агане сухани мара не намегаву просто кор дора мара маҷбур шидим ки аки як каси дигара бигирам дуруға ширин кунам пеши во барам ки ваё хит накунанд накем ту ба ин беақлид ки фаҳмидӣ ваё аниқ мефаҳманд ки вай ӯ нестай ана ки ман намедонам чӣ кор кунам трао ҷӯшидагияи қа механдӣ ту бояд ширина кай пеши ваё барӣ ҳо ҳамин рӯз абетида чун мекунӣ қа пирсида ҳеҷ чиз не чӣ дар фикр задӣ медонӣ чӣ боз чӣ шуд бе ҳоли ядам бе чӣ боз чо кард на ира як бор пуш ку гапа кам ку пуш ира як бор пуш дарав пуш ой чӣ гап шуд ку бес бинам ана мешидай ку вай да бозор зелинфурӯшай вая ҳама мешиносад лекин таи хона берун намебурӯӣ ку тамом траягонта надидай ва намешиносад даи қишло ба ҷои вай ширин шавам не ман наметавонам
چی با نمیتونی میتونی تو گبزنی تم رنگ شهری وای و یا ترخید نمیکنن که تو شیرینی سوخته ای نه من خودم روزی نیستم چی با تو خودت روزی نیست یکی التماس یا کاری مرا بود کن من لوبای کاری ترا بود میکنم همی یک کاری مرا بود کن لوبای کاری ترا ما بود میکنم التماس بیورم دام خونه شتا زیق میشکو اگر من کاری تو رو بود کنم پس دنیا دیگر میشود نه دنیا دیگر نمیشه لیکن دنیا برای یک کس دیگر خیلی میشود گفتی همین روز؟ ها همین روز برا ایدمی کروشا مولی تو انتظاری فکرشم بیایم با میدرویم برا اومد میدرویم یک گولا چوی بگیرم مایلش بیایم ها؟ کنی بیوات کجا شدی؟ حوزی میو کاما صدای تو چی قصر رو سیما شیده استی؟ این مردک شرمنده مون نکنی با پیش مردم ده هاما این مردک ها اومدگن یه ساعت شدم جای سودگی هم بو بود رویان زنگ زدم حوزی میو ساعت شش نگاه کن با شرمنده مون نکنی کارت کندگی های 5 منت دیگه وقتی سودگی مونده هاما صدای نه که موتا من ندیدین چی خیلی الو کجا شدی تو؟ ها اومده استی؟ چی خیلی ماشینی سیو یا تاکسی گفتم بگی بیو با چی خیلی ماشینی سیو کدی؟ بیو تست که بیو چیزی باشه که شرمنده کدی مورا بیو تست که بیو وان همیست بگرد تمام آخری کوچه دا بگرد او بیو من خیال میکنم همین صغیر روش سیاه میکنه دا لینخو رو حقش سیاه کنم انا نگو که یک ماشین اومد باشان هوایان ای بیا قلمایی را گفتم باید تاکسی بیو باید موشینی اومده که هیچ نکدن که هرچی من موندمه یادم به بسم الله الرحمن الرحیم ای خوش باشه راست دیگه خواهرجان ما هیچ باوری نداشتیم که شما با دهه ما میایید اکنون که آمدید با چشمانمون باور نمیکنید قندش از ندلیشه در گپش ایستاده آفرین شیرین تو اجازت مطرح قطعی ای آدمای بزرگ شناس کنم انا این کس رئیسی محله نامش اکای شورا انا این کس باشه اکای شوکت این کس رئیسی همین خوجگی ما اکای شوکت انا این کس رئیسی همین دهه رئیسی کلان این کس اکای اشورالی فهمیدی؟ خیلی شدم وقتی شده یا همه کسا در مسجد کار میکردن باید دیگه اولی ازونگو داشتن نامش فیضلو و اولی نیومدن همینطوری کار میکردن شناس شو ای چیز گپا کم که تو یا چوی بره حقم خوشی جونم قدی رحمت بچه شورا جان خیسه را اوقات بردارم بگو حوزی 5 میل پس تایی 5 میل همه تایی را
تسال شده خب شوکت بای مقصد همه جمع شدن اونا شما میگفته مایلش رئیس بابا حاضر برای مهمانا خواهر جون شکر پروردگار که احوالی دهمون روز به روز زیاد شده ایستاده است کمبودی ها باشد آهسته آهسته برطرف لیکن یک کمبودی اساسی داریم این هم باشد نرسیدن مکتب طلبگان ما بیچاره ها برای خواندن و دههای همسایه می روند که رفتن و آمدن قریب 10 کیلومتر می شود در فصل زمستان برف باران با بچه ها قینی می کنند هر سال انا رئیس بابا همین نه توره تو ما سال راه دور است پول جمع میکنیم که یک جای دست جمعانه یک مکتب سازیم لیکن هم پولی جمع کردگی با دیگر کمبودی های دیگر صرف میکنیم و مکتب میمونه این سال باشد ما قطعی تصمیم گرفتیم که اکنون مکتب هم میسازیم لیکن او پولی که ما جمع کردیم این کمی میکنه از همین رو اگر شما کمک یک قسم خراجات اقلا وظیفه میگرفتید هم ما خرسند میشدیم هم بچه ها در این کار خیر و همه از شما منتدار میشدند چقدر مبلغ نمیرسد؟ اکنون رئیس ما حساب کردیم ها؟ حساب کردیم 1 میلیون سومون بشد یک بود چقدره که شما حمایت کنید مایلش یردم میکنم شما صورت حساب دارید؟ صورت حساب هست تلفنم رو ده و تلفنم میگذارم به هولی به ایچ خیلیشید هولی به تلفن تمام تو تلفن کارتا پارتا من نفهمیدم شما را ایچ خیلیشید است ایچ طریقه پای مسئولیت خالی نبود کو 1 میلیون سومونی خای البته شما کاری نه خای کاری خیر سر کده بسیار خوبه لیکن 1 میلیون سومونی این میدونی چی معنی داره این معنی داره که ما تمامی گاو و مال و حال ما بفروشم برم خدمت 7 سال دیگه دغلومی بسپارم علیشیر ما ترا نگفته استیم ما این دختری خوب گفته استیم ها اوخی او همی دختره میگم ما او همی دختره ای اول ای دارو با همی صورت حساب کشلوکم کنی قطعی حل نمیشه ای حالی باید بروه خونه ده ای را انالیز باید بکنه اوجا با خونه ده آدماش هستن با ایرو ای میخوردگی و اینوش کم دما چی نام دارن پرودیوسر سپانسر ارگانیزاتور دیگرو قطعی مویا ششتا یا سری مسئله ده میویم 1 میلیون که باشه ایرا پدرش فایروت میکنیم او چش فایروت میکنیم همه کسا گپا یک کده با یک خلاصه میویم انا وزیرش ده باشه مودا بابای اشورالی دو که اکمو یوشو بخیزیم بریم نه نه حالی بر وقت های یادم بشینه که جو میخیزیم بر وقت هم باشه دیر شید میریم که مورا فایروت کده است یک مایده میریم روک میونو خیلی باشه روک همون یا 2 مونکه ما چی بگو باقیت الهی امین خداوند این امی شیرین جون قطعی علیشیر جون هر دک شقوشا پیر کنه سربلند شوند خانواده شوند 7 فرزند پدر مادر شوند موندگیش بچه شوند اگر یکون تا نرسید با خودشون مسئله را حل میکنن الهی امین الله اکبر رحمت بابای اشورالی برای دوات 1000 رحمت اکمو بزرگو میخیزه میریم که مودا دیر شید خیر رفتیم سمکاچا табиги телефон пилфонат намона бо рафтем ҳама кори муҳим мондагӣ дар ҷа мешинӣ дар ҳақиқат ӯ бовар карданд ки ту ҳамун ширин я хайрият ки чирахит накардам
ма ҳайрон шидаме ваё чихиян даже хит накадан содафело ки ту ҳами духтари қишлоқи худ моние бовар кардиян ки ту ширини ҳақиқӣ эне ки ма та гуфтум я такси қати биё боварибахш боша ухали мошин қати омади ӯ табде овоз шаби ай ки буд бай мошин як дугонам буд ай дугона о хайрият агане бо мара қариб дилим бизана бо гуфтум пули мошин чанқа мешида боша значит ма ти ягонсим қарздор нестам не гап нестай раҳмат ита боша кӯши ки малика қариб маам ширинит бугум малика ита боша любой хизмат шид ку ба ҳазур бугу ту мара виручат караги барои ту любой хизмат ройгонай изор накашида гап зан просто ки даст додам оринҷ нақаб тамом майлаш малика мумкина тия чира пурсам пурс ту дар асл ягон дӯст дошта надорӣ не ай бешӯхӣ чӣ хел нағзита боша значит ма шанс доштам куоли чӣ чӣ хели шанс охи маву ту ҳатамон байни духтару бача меша ку чӣ меган амира вай ширин чӣ ширин ширини ҳақиқӣ ё вай нестай ширини ҳақиқӣ роста мегӯй ҳастай чӣ хел нестай ҳастай аки ҷое ки ваяй уҷатӣ охи во ваямон ту хубиш кани бугу ту да беҳтар чӣ хели туфа маҳбулай мисли дигар духтарҳо гули садбарг гули садбарг фаҳмо акнун ту гӯй ин қадар говро барои чӣ ҷамъ дорӣ рост ча бугум малика дар вақти падарам зинда буданаш падарам орзу мекард ки 4 гов бигираву баъд мара зантия то 4 тайлоқ бигираву бонишон куна ба вақти зангирии мара биқа шавану баятиша фурӯхта қалинги аруса мета я дигаша мекуша ҳарди тараф да тақсим мекуна сеюмгиш барои расходи туи худмон ана чорумаш барои рӯзи мабодо дар ҳақиқат вақти падарам ҳами пулора ҷамъ кард дар хонаи мо дӯст даромад отама ба корча зад дар натиҷа отам ҳалок шид ва ё дар сарошо маска доштам пулора гирифтан мо ҳатто надонистем ки воки будам ман ҳамон вақто аскарида будам ба ман ба худма қасам ёд кардам ки то ман соҳиби 4 гов нашам зан намегирам малика хай биё бихез бирем ки шаб шидеста бо пага саҳар барвақт хистан дар курай ман пага саҳар баъди намози бомдод қатъи ба чимама говбозор мерем дертар миём бо хавотир накунӣ ки ҷошид гуфта майлаш бо як бори дига туда раҳмат ту мара гаррени виручат кардӣ гапат надорам хай биё рафтем хел рафтем Harry Kane has got an opportunity here and he's gone past the goalkeeper and scored as Harry Kane more than does. Goal! A mistake at the back by Real Madrid. Молодец. Нам хел гол мезан. Hazard in midfield. Молодец. яка Чӣ мегӯ? ягон чӣ тиёр накарди гишна мондам баъзи вақта мега пой баъд хоб мекунӣ ҷа ман пул кор кардастам пул ту боши хоб мекунӣ фақат ай митра бобои абдулло ба худо созад бисёр хираги кардӣ мекунӣ бираози вақти гапо неста бира
حالا همین ترگو سلام علیکم. و علیکم السلام. بیا دخترم. بچه ماما همراه الشیر به بازار نرفتین؟ рафта будем. тез як гув фрухтем омадем. برای چی گاو فروختین؟ او باید گاو نمیخرید. او алишера фаҳмида немеша. гуфт гов мехарам бо бурд як гови дигаша фурӯ. برای چی؟ ман намедонам. гуфт пул дар кораи ман. چرا آخر؟ آخر؟ اون خودش اومده است. السلام علیکم. алишер کجا رفته بودی؟ ای از سینی پایان رفتم. السلام علیکم استاد. گذر پسرم شین. بیا بیا چایت میریزم. گفتم اکه سحرخوری را قضا نکنم ده. نحس کردی. بسیار کاری خوب کردی. برای چی گاوت رو فروختی؟ گاو خریدنی بودی کو؟ پول در کار شد. برای چی؟ برای ساختمان مکتب دهمونه. تو چی گفتنی که پول امو گوا بردی در دست رئیس مالا بودو دست ادب سپوریدی؟ خای ها؟ واه واه انا دیوانا تو مکتب نخونی مکتب تو چی در کارای؟ اگر مرا مکتب نخونم یک کسی دیگر میخونه ها استاد. درست. ثوابش ماده میرسه. درست پسرم. برای امی ثوابش میرسه. ارچه نمونده حالی هم بزنی. زنگیری ما این از من وابسته نه. این همش بر رضایت پروردگار می شود. کدام وقتی خواست بعد همون وقت زن میگیرم. ای بر وقت رنگی تو خاندار شدن در اوج داشتن همین در خاندار شده خوشبخت شدگیم خوب نیست. درست میگویی پسرم. آفرین. درست. در آید و شیر آید. شیری مده آید. بله. بابا میدونی چی بیادم اومد؟ درباره وای یک شاه قطی زنش یک قصه نقل کنم استاد؟ بهترین میشود. نقل کن. انا یک شاه قطی زنش میدارن درون یک کافه ده. میدارن اونجا چیزی میخرن که ادمنستراتورش زنیشو هم میشناسه. و میبیه همیشه اجازت میپرسه میگه قطعی همین زن تون صحبت کنم اگر اجازت باشه. با میگه اگر خیلی خودش روزی باشه مرحمت. با زنش هم حیران میشه میخیزه قطعیش میره یعنی مگه صحبت میکنه. بعد میگرده میاد زنش تبسم کده شو حیران میشه میگه چی گپ باشه. با میگه ها چی میگفته چی میخواسته. و میگه ها این همکورسم بود. میگه این مرا شناخت ما ایرا نشناختم. میگه خیلی دیگه خیلی چیزای زمانه هم گذشت. یک وقت میگه این مرا نغز میدید. میگه مرا میرا نغز میدیدم بین ما عاشقی بود. انا بعد میگه همین خشید حیات که وای برای خودش رفتم و برای خودم. وای دیگه زنگ گرفته ما قطیت میگه یک شدم. بس شاه میخنده و میگه اگر تا همون وقت میگه دم میرسیدی حضرت شاهزاده نمی کافه میشیدی. با زنش میگه که تو خطا کردی. سینی شاه نگاه کرده میگه همون وقت اگر این مرا میگرفت این حوزی با جای تو شاه شیده بود. شاه در حیرت میزنه لیکن بعد آخر خلاصه ده میگه که در حقیقت گپی زنش راسته. آخر و یکی از زنای بود که فقط شوشه دستگیری میکرد و یکی از زنای بود که حرمت احترام شوهرش به جا میآورد. شوهرش چی مقصد چی بگیم پلان نداشته باشه ای دستگیریش میکرد که ها ایدمی همین شو نشین ای دست میویا ای کارک وای کارک تو در حقیقت میتونی. یعنی که در کارهای زندگی شوهرش را یاردم میکرد دستگیری میکرد رنگی زنای حاضره نه. هی او جنره هی او کیای هی نیره چی با میکنی باید چوا اوخی کدی دایم بدم گپ گردانی. ای جهتی همی دیگه مردک چخی پیش رفت میشه. در خونه که هر روز جنگ باشه در جای کار تهشت فقط در خونه تای علیشیر جان پسرم انا همین آیله ها از روی انا همین کارها ویران میشود. بله آیله های جوان اکثریت از روی همین بسیار ویران میشود. انا میخیل خیر الهی آمین. خدای تعالی پاک و پروردگارا همین جوانای ما همدیگر فهم میکنن. در زندگی هیچ گاه همدیگر را
نرنجانم با قدری همدیگر برسن پاک و پروردگارا همیشه آیله ها آباد باشد همدیگر را باید حرمت و احترام کنند با قدری همدیگر برسن خدای تعالی الهی به زنارا به زنارا صاحبی زن کنه به شوهارا صاحبی شو کنه پاک و پروردگارا همتونه با مراد و مقصد برسانه آمین اینچاکو کازیالیشونا بس کنن الله اکبر انا ایده دیگه شده چی با استاد شما میخزین کی اکنون علیشیر جان ما قطعی صبحان جان با سری زمین میرویم کمتر کار میکنیم شما باشم دخترم با علیشیر جان یک چای گردم کنو در همین جا شیشته گپ زنید ما تیز گشته میبیاییم نه ما خودمون میرویم باز تیز گشته میبیاییم رفتیم تا باشه اصای استاد دامو چیزا میدونیا بشی تو خیلی بگی ای هم مایلش خب بابای عبدالله هی بابای عبدالله او راه باست میگو راستینی زمین میره فقط اوجا هوی کدا در کرشا بابای عبدالله هی بابای عبدالله ها اومدی بابای عبدالله اومدم خوش اوه باستم راهشا سینی زمین میره فقط اموجا سینی سرویش کردن در کرای خای بسیار کاری خوب کردی پسرم نماز خونده سبزی بابی خوندم نماز مشیدم بابای عبدالله راستی گپ از شما یک چیز پرسم راستی گپ کم ترک ایزا کشیدم خای همه سال مرا جواب چنه گپ زن بابای عبدالله همی شما خدا را ندیده چی خیلی عبادت میکنین؟ وقتی که با چشم خود دیدگی نیستی چی خیلی شما عبادت میکنین؟ بچم یک خیلی چیزایی هست که او را با چشم دیدن شرط نیست او را با دل میبینی و شکرانه شکرگزاریش رو میکنی آخی بابای عبدالله ما گپی تو را فهمیدم نکیم همی اکو شکرگزاره چی خیلی میکنی یا ندیده اکو یگم های کالش میشیده قلم خواهی شکرگزاری میکردی خیلی آسان میغلطید با فکرم بچه ماما با تو یک مثال میارم تصور کن که تو یک آدم ده پول روی میکنی برای خواندنش را بود کردن در روسیه وای باشد یگان بار تو را دیدگی نیست و شکلت را حتی نمیدونم تو کی پس وای چی کار میکنه رفته یک ترکن را قپیده هر روز میگوید بچه ماما رحمت گوید اگر به تو پسند است برای آنکی وای تو را یگان بار ندیده است اکو بابای عبدالله بارحال اکو ما روزی نیست مرا با ترکان برابر کنم اما آشنات تو را یگان بار ندیده که تو آدمی یا که ترکن نه اکو بابای عبدالله ما به هر حال روزی نیستم که ما را با ترکان برابر کنم نه ما روزی نیست نه ما روزی بچه ساده این شرط نیست که با جای خداوند رفته یک هیکلی سنگینه تو عبادت کنی وای هیکل ای دستش هیچی نمی آید اگر وای چپگردان شود در جایش غلطند وای دیگر از جایش خسته نمیتواند پس به تو چه خیلی ارده میکنند انا برای همین
یکی از نامهای خداوند را گرفته او را عبادت کردن این بسنده است. اکنون فهمیدی؟ بچه ماما، بچه ماما. اینه که این بابای عبدالله در حقیقت روز شگفتی. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. алишер, ту чӣ кор кардӣ? ман намоз хондам. чӣ буд? ҳечӣ. ман якум бор дидам чӣ хел намоз мехонанд. алишер, барои чӣ фикри ту оиди гумхари дигар шуд? барои вай. медонӣ чӣ, малика? ҳар чизе ки ман умуман дар бораи ҳаёт фикр мекардам ку, вай ҳаёти аслӣ нест. ӯ ҳама фикрҳои ма буд. хай дар фикрам аввал буд ки ман пул ҷамъ кунам, баъд гов бихарам, баъд зан, хона, гарди гардим бадам ҳамая меошава. и ҳамаш фикрҳои ма ҳаёти аслӣ нест. дар ҳаёти аслӣ халӣ намешавад, дими бадам ҳамаш намешавад. дар ҳаёти аслӣ боша пули як гова ҷамъ кардан чӣ қадар душвор аст. пули як хонаву тӯй ку бо оинда душвортар аст. барои ҳамин одам бояд дар фикрҳои худаш бисёр дар фикрҳои худаш доданаша фурӯ нарава ки вай фреб мехӯрад, барое ки вай ҳаёти айростӣ нест. дар ҳаёти айростӣ бошад ҳама чиз осон нест. инро аз ёд баровардан дар кор нест. фаҳмидӣ? дар фикрҳои худаш фреб хӯрдаги духтарака қиссаша нақлат кунам. нами пеш бобои абдулло да як духтарак омадаг, ранги худат намхели асп вори буд. омадаг намҷа бобои абдулло да гирия када нақл кард. гуфтак бобои абдулло, нами ма як духтараки нами душанбе гуфт, як бачака нағзидагим гуфт. хела шидқатиш мегаштам, баъд амуда ма ёрдам кадам, хондак, пулдор шид бача, худаша гирифт. баъд оянда хиёл кардам ки дар хиёли вай буд ки ҳамин бача қати хушбахт мешаванд оянда, лекин дар асл бача баъд чӣ кор кард? баъде ки худша уже гирифт, хонд, дипломша гирифт, қати дугонаи ҷониш гирехтай рафтаи тӯй кадия. и духтари бечора бошад, дилиш шикаста, чашмош тар, ҳамин тамонда. ба бобои абдулло медонӣ чӣ насиҳатш кард? гуфт хай ту хурсанд шав ки ая ҳилагар ту сари ва халос шидӣ. худаш ҷидо шид, дафт шид рафт. агар вай сари вақт ай ту ҷидо намешиду, ҳоли местод, ту ай вай ё ҳомиладор мешидӣ, ё фарзанддор мешидӣ, баъд ра мепартоф мерафт, ба чӣ кор мекардӣ? дар ин ҳолат гуфт вай умуман айб надорад. ҳар айбе ҳаст саиҷа айби худтай. гуфт агар ту вай дақиқа бисёр чиза бовар намекардӣ, вай ҳоло тура фрев намекард. ту хиёл кардӣ ки ҳама дуруст мешавад, не ки хиёлои ти ҳаёти аслӣ нест. ҳаёти аслида ҳама чӣ осон нест. фаҳмидӣ? дар ҳаёти аслӣ зиндагӣ кардан дар кор, дар ҳаёти хаёлӣ не. ва беш аз ҳама мехостам ки дар ҳамин деҳаи худмон як мактаби худмона дошта бошем. ба худма бисёр савол медодам. ма фарзанди ҳамин диёрма, мардими ҳамин деҳаям. да ҳамин деҳа калон шидам, да ҳамин ҷа ба воя расидам. барои пешрафти ҳамин деҳамона ма чӣ кор кардам? ё ки чӣ кори арзанда ма бояд кунам? ана хайрияи барои сохтмони мактаб и барои мая имконияти зур пайдо шид барои худма нишон додан ки марам фарзанди арзандаи ҳамин диёром ва беаҳамиятӣ накардан, иштирок кардан барои як обод кардани гӯшаи диёрмон ин беҳтарин ҷавонимардӣ аст. ва дар пирӣ
арзандаи ёдоварӣ хоҳад шуд. як гова пилча дода бошимам бо се гови дига дар оғил ҳастай ку. худованд розӣ боша, ҳамин саломатим боша, ҳамин 1 сол ним солда бо 4 гов мешавад. ана баъд аз думи тӯю дигару дигаршам шавем мешавад. хаянам хемак чӣ кор кардӣ? ту патинкаро баста наметавонӣ? охе вай чӣ хе бигум? биё ман бастатиям. бешӯхӣ метавонӣ? ту соз бидай? бин алло, салом алейкум акмал. чӣ хел ту? ман шукр соз, раҳмат. худат чӣ хел? ҳозираш ба зинда. вай кори ман чӣ хел шуд? вай масъала. вай дугонат нағз дида доштааст ва ӯро дастгир карданд. дар шӯъба то ҳол пурсупос рафта истодааст. акнун номаълум ки вай гунаҳгор аст ё не. ба ҳамин хабар тамом. дигар ҳеҷ гапе нест? не, ҳозираш ба не. агар ягон навигарӣ шуд, ман худам ба ту занг мезанам. илоҷаш бошад, гуфтам ку, ту ба ман занг назан, то зарур набошад. охир ман инҷо зиқ шудам. камтари дигар мондааст. як рӯз ё 2 рӯз тоқат кун. ман фикр мекунам ва боварӣ дорам ки ҳамин дугонаи нағздидаат қотил мебошад. мумкин ҳамин кушта бошад. хуб, майлаш. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Эй, Алишер! Ҳа! Чо кардем бача? Хонаи бобои Абдулло рафтесан сабақгирӣ. Сабақ мегирам. Мегум ҳамин намозхониро ёд бигирам. ки ҷои таҳар дада сайри рӯз? ира ман намедонам, ира манам пеши дарда дидум. ҳами ҷо омадеста буд. вақт гӯш кун, рама гуфтум ки ту соат чанд сабақ гирӣ мери дикаса бремухӣ хони бобои Абдулло. не ҳоли ман дертар мерам, ҳози не. Дер мери? Майла, ама ҳамин дар дасти ман гул дидестам, ягон каса пешвозгирӣ рафтеси чӣ бало? гул? як духтарак ма да маҳқул шидагиам мегум мавай да барам чӣ хали пешвозгирӣ духтар да туфаш кунам, ака мегум дил шаёвум. Туфа бугу? Духтар да туфа мекун бугу? Туфа, ба ӯ духтар қадди ҳами гулои ту хушрӯа? Ё ки қадди ҳами гуло? ростишу қанева? некем чӣ фарқ дора хай? як хел гул худаш хушрӯ набошам, буш хушрӯай. як хел сандиқ берунаш агар хушрӯам бошад, дурунаш холия. як хел сандиқа мебини ай берун безебай, зато дурунуш пурай. ана одаморам ҳами хеланд. як хел одама шаклша безебам бини, рафтораш одамия. ана як хел хушрӯш боша, рафтораш ранги ҳайвона. Хай бас ка аки шӯирира. Оли ту и гулчанбара гирифта рафтеси яке айгиҷо медонӣ ва ягон кавалер дора, ягон дӯст дошта дора. дӯст дошта? Не, вай дӯст дошта надорам.
ما خدا خواسته باشه نمیسوزم. تا یک جو میدونی؟ وای من چرا میدونم که قگاو میزم تا می قمر دپروز کردی؟ ما دا خودش گفت. خودش گفت؟ خواهی بینده جورا میگن دختر تخمی شایطون ما کور ندارون. مالیکا؟ خدا روزی باشه ما فریو نمیخورم ها؟ او یک جو میدونم. همی آدم یا چرا میدونه که ما همی میپرسم همی میدونه؟ هو مرا گوش کن. خواهی که تو ما دا بگو همون دختره که نه برده است ایگلا همون دوست داشته دوره یا نداره؟ دوست داشتش انیق نیست تو؟ لیکن نامزد دارد. نامزد داره؟ آنا دیدی جورا؟ آنی گاب دا چی میگی؟ خیج گاب نه. در تقدیرم با همون دختر یک جا بدن هم نباشه. یک عمر ششته کاش که ما یا پدرکه میکدم یا حرکت میکدم یا چی میکدم گفتن میشینم میگو مای دستم اومدگیش کدم. ای خواهی من نمیدونم ای کار ای خیطه ای پرابلم ای خیطه ما میرم درسگیری بخواه میوی نمیوی خطون میدونی ما رفتم. مالیکا؟ تو نامزد داری؟ برای چی مده نگفتی با؟ تو دوست داشته پرسیدی. من گفتم ندارم. نامزد نکن. خیش گب نه. مرم دوست داشته خدمت دارم کو. چی؟ تو دوست داشته داری؟ او شیرین چی آخی؟ شیرین یک اکتریس کینو دا باز میکنه کو؟ دوست داشتم ایادت برو وردی؟ ای گلا باشه؟ مالیکا ای گل باشه برای تو. نیکم ایتی یک خویش دارم. یکی همون شیرینه در یکان جا برنو دا نبینی بگی که علیشیر ما دا گل داد با او بفهمه ایما خفه میشه. مایلش نمیگم. وعده میتی؟ ها. برای چی زیقی تو؟ زیق نشه آخی یه افسونت بگم زیقیت برویا. مایلش افسونه ای 3 مسافه ده خونه شتگه یک سویت میمره همون را میدونی؟ نه منم نمیدونم. آه ندیدی؟ تو ده خانده میزیبا. وقتی تو میخاندی خیال میکنم روی حولیم و روشن شید. آنا این گپی دیگر بخاندم وقت. آنا تو در کجا؟ من باشم تو رو کفته گشتم. تا کجا افتی جای مورا؟ از کودکو پرسیدم آنها با من گفتند. ها تو هم بالو؟ در خونه زیق شدم برای همین به نزد تو اومدم. تو چی به فکر فرو رفتی؟ قصه بابای عبدالله را قطعی زنش شنویدگی؟ کدوم بابای عبدالله؟ همون بابای عبدالله خودمون؟ ها بابای عبدالله خودمون. میخوای نقلت کنم؟ مایلش. بابای عبدالله دوره SSR ده خونش در روسیه بود. بعد مزه زنش میگریزه برای طبابت با کرابل میروند ترکیه و تشخیص میکنند اوجا همه را میبینند که این
рак жулуд кашидагиаш занат табобат ношавандае меган ва 3-4 моҳ пас занат бандагӣ мекунад. ин хабара фаҳмида бобои Абдулло қатъи занаш чӣ қазиқ мешаванд. ноилоҷ ин ду ҷуфт ҳамун вақт фарзандшонам қатъишон мешава вай 3 солагӣ шайда бачашон. ҳамун вақт ноилоҷ баъди ин хабара шунавидан мегарданд мебиёянд карабл дашта омадестиянд ки бо бетақдиро караблшон дар об ғарқ мешава. ҳама ҳарси дига даводаву парупара ёрдан файрод мекунанд ки ба оҳи додшон ҳамагӣ як шлюпка мерасад мебиёяд ки ҳамурам ҳамагӣ як ҷо холӣ доштаи халос. мега мо дикаса бор карда наметавонем. агар дикаса бор кунем шлюпкамон чапа мешавад. ё худат мешинӣ ё зан тасвор ки дақчоқш кӯдак шабгира майли. ин хабара шунавида бобои Абдулло дарҳол мега шумо бишине биравен ки занаш розӣ намешавад. занаш мега ай ман рафтам мега 1 моҳ 2 моҳ пас дераш 3 моҳ пас ман бандагӣ мекунам баъд фарзанди мо ҳам бепадар меша ҳам бемодар. барои ҳамин мега ту фарзанди моро биги биши худат бираву падарӣ ки фарзандмона калон ки. ба ноилоҷ бобои Абдулло кӯдакша гирифта шишта меояд. занаш боша ғарқ меша. кӯдакша то 16 солагиша калон мекуна. кӯдак чӣ хабар айдаи мардум мефаҳма ба айхона мерава. баъди ай Турсия омадагиш бобои Абдулло дига ай фикри ғами занша ай фикри гаштаву ишқша дига дав хона зиндагӣ карда наметуна. ай Россия мекуча мебиёяд кӯдака да ҳаминҷа калон мекуна да ҳамин қишлоқи худмон. вақте кӯдакш гуфтум ку 16 сола меша айдаҳаи мардуми гапора дига хе мешунававу бобои Абдуллора партофта мера. ина то ҳол бобои Абдулло бо ҳамун дардаш худаш тоққа зиндагӣ кардестай. лек сад афсӯс ки ҳамин мардуми мо мағзи гапа нафаҳмида хулосаҳои тухматона мебурорад. ту инро аз куҷо медонӣ? не ки ман ин гапа айдаҳаи мардум фаҳмидагӣ нестам. ман ин гапа ай ҳамин худи бобои Абдулло фаҳмидам. ҳамун дафтарчааш дар навистагӣ буд. як рӯз ховуш бурд дести дасташ дафтарчаайку менависад. ҳамун дар навистаи монда ман як рӯз дафтарчаша гирифтаму хондам. ба ай ҳамунҷа фаҳмидам. ана ин буд қиссаи бобои Абдулло ва занаш Ширин. чӣ? ту Ширин гуфтӣ? ҳо, номи занаш Ширин буд. қиссаи ва Ширин чӣ хел зебо. қиссаи ҳардуи мо чӣ хел мешуда бошад? чӣ? Ширин мегум ку? зани бобои Абдулло Ширин малика не. ту номи маликара ай Ширин фарқ намекунӣ? қандота бизанӣ. эй девона, ман ҳардуи худамона дар назар доштам. акмал? бале, ин ман ҳастам. либосаятро ҷамъ кун, меравем. чӣ гап шуд? ҳамаи кор ҳал шуд. қотили дугонаатро ёфтем. маъшуқаш будааст қотил. ва ӯ ҳамашро ба кала гирифт. вақте ки ту ҳамон шабе ки дугонаатро ба хонааш бурда мондӣ, маъшуқааш аз фурсат истифода бурда ӯро фиреб карда, ба мошин бор карда ӯро дар кӯҳ бурда ба қатл расонид. биё хубтараш мондагиашро дар роҳ нақл мекунам. бобои Абдулло дар куҷоанд?
дар хонаашон. фаҳмо. биё мерем. исто. дар омада салом намекунӣ? не. шарт нест. либосиатро ҷамъ кун, тез кун. майлаш. алишер, алишер. ҳоу! чока дестӣ? амазу. Чока диаман штяга. Неша. ҳа, чока ди. ту богл гирифтӣ? тоҷикиро намефаҳмӣ? ба чока дай. دخترم در این دنیا یگان چیز به ایجادتی پروردگار نمی شود. همه چیز با ایجادت خودش است و هر کاری که به ما می شود این برای خوبی خودمان است که ما او را در او نمی فهمیم، لیکن جایش بیاید حتما میفهمیم. این کاری که با تو شد خوبیش را حالا تو بدتر میفهمی. خیلی دردی سرتون شدم ها بابا؟ نه چی خیلی دردی سر؟ این خیلی نگوی دخترم. من چی گفته ایستادم با تو؟ هر کار خوبی خودش را دارد. مهمان شدنی تو در خانه ما هم این نخواستی من بود و نخواستی تو، خواستی خداوند بود و این هم برای خوبی ما هست. حالا جایش آید البته میفهمیم. مایلش بابا، رحمت به شما. алишер ҳоло наомадааст? Не духтарам, наомада. хайр, агар омада маро пурсад, гӯед ки корҳои фаврияшон баромаду ба душанбе рафт ба хонаи падараш ё ягон гапи дигар гӯед. майлаш духтарам, албатта гапҳоитро мерасонам. бо як бори дигар раҳмат ба шумо. бобои абдулло, ман шуморо ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. омада исто. хоб, майлаш. ин герои алишера кай мегӯӣ ки ту ширин ҳастӣ? ҳа, гуфтаниам, ҳоло ман ба вай ҷояшро нишон медиҳам. боварӣ дорам ки ранги помидор сурх мешавад. акмал, ҳамин ҷо исто. барои чӣ? исто гуфтам, исто. чӣ ба ягон кор дорӣ? якдам исто, ҳозир мебиём. эй, куҷо? чо кардеси вообще-то ма тра умуман нашинохтестам. ҳамаи гӯспандота фурӯхтӣ. гуфтӣ мерам гов мехарам. да ҳавлӣ ҳичи намон. на мурғ монда, на дига ҳичи намонда ами ҳавлин. на соҳиби гов шидиву, на соҳиби пул. адаву духта ҳар рӯз гул харида мегардӣ. тура чо кардаи алишер?
تو مرا نصیحت میکردی کو؟ آخی ارزوی تو چی شد؟ تو دیگه فکری زن نمیکنی؟ ما برای فایده تو میگم علی شیر. من نه پولی ترا میخوام نه گوی ترا. من هیچ ترا نمیخوام. من میخوام همه چیزی که تو داری در خودت بمونه. مایلا ولی وقتش بیا خدا خواه ما هم زن میگیرم. ما وزیرش ده دوست داشته خدمت دارم. کدام دوست داشته؟ همو شیرین دولت وره میگی؟ همو اکتریسه را که در تمام قشلاق پام کردی؟ اوضاع بردروغه که عروس ما قطیمه میگرده همو را میگی؟ ای با نمیدونی که من دروغ میگی؟ من میدونم که گپ دروغه. چی به تو من دروغ میگی؟ تو یا بچه کلان شده ایزو نمیکشی دروغ میگی؟ یک کمتر ای ببودونه ویس قشلاقه دروغ کرده گشته که عروسی مای با عجیبش میدونی در چی ای؟ در دروغی خودت باور کردستی. خیلی چی؟ تو چی میخوای من همه حقیقت بگم؟ که یگان دوست داشته من ندارم. من همیره بگم. من صغیره من همیره بگم ها؟ شما برای چی زن گرفته؟ آخی برای که شما یک دلسوز دارین یا تا در طوری سرتون کلان هست که میره یک خواستگاری یک کاری دیگه تای میکنه. در این دنیا من تنهایم. تو چی نفهمیده سی؟ من ندارم به خدمت دلسوز. من ندارم یگان تا ای همسینفام ای ته سرکده تو دیگر روشه فرزنداشون کلان شده میدونم. مدام حواسک نیست شیشتن در یک کنجک شما را تماشا کردم. نه که همه را باز بخیزم بگم نه من یگان تا عروس ندارم. من قطعی یگان کس نمیگردم. هیچ که مرا اهمیت نمیته. برای وای که باز زیادتر به حال من بخندن همه مرا اوصال کنه. تو همیره میخواهی ها؟ تو همیره میخواهی؟ من نرفتم اینا. تو همیره میخواهی ها؟ اینا نرفتم. آخیر من گفتم که به همان کاری من بود نمیشود. مایلش کمتر طاقت کو پیامک روی میکنم. با دقت وقتی پیامک رو خوندی خودت همش رو میفهمی. بله همین طور. مایلش خی اینا تمام در دههای مو هم به فکرم عادت کردی. ای ایستو تو با کجا رفته ایستوده ای؟ ایچ خیلی کوچه راهی تا نبود کو؟ نه این خیلی برای این براه کوتاه‌تر می شود. من این ده رو با مثل 5 پنجه هم می دونم. اکمال؟ تو با من نمیگوی که این جاها رو تو از کجا می دونی؟ و بابای عبدالله رو از کجا میشناسی؟ مایلش من با تو حقیقت رو میگویم. لیکن وعده ده که با یگان کس نمیگویی. مایلش من تا 16 سالگیم در همین دهه کلان شدم. برای همین با مثل 5 پنجه هم اینجا رو میدونم. چی؟ خانه شما اول در همین دهه بود؟ در کجایش؟ در خانه بابای عبدالله. بابای عبدالله باشد. پدری من می شوند. چی؟ پدرم از من یک سیر پنهان می کرد که من در آخر از دهن مردم فهمیدم.
پس دیلم از پدرم موند و از خونه‌مان به غضب رفتم. خیلی میلش بیا اکنون رفتیم که در کارخانه ما رو انتظارن. ассалому алайкум устод. بیا алишер. ها پسرم алишер از کجا آمدی؟ از سینی خونه اومدم. خوش از سینی خونه اومدم. خونه رفتم که درت محکم. قبل مالکه را فایرود کردم که ایش کنست. گفتم یا که جده نوخی مالکه را ندیسته. مالکه؟ هو مالکه؟ برافت شهر رفت. چخه؟ چوا شهر رفت؟ میوی اولی؟ نه وای تماما رفت. لباسهایش را گرفت و رفت. تماما رفت؟ بله تماما رفت. با چی با مادری چی نگفته رفته بابای عبدالله؟ نمیدونم لیکن با من خیر و خوش کرده رفت. اخی دیگه نمیویا؟ اینش رو با من نگفت. چی کار داشته باشه که مادری چی نگفته رفته؟ ها پسرم گفتگی برین وای کمی از کسی قرضدار بوده است. برای همین رفت. قرضدار؟ خیر مایا سینی وای برم. کجا؟ خونت برم. با خانه میروی؟ ما پسرم کلید را گیر. رام حاضر من هم رسیده می آیم. ما حاضر من پسرم رسیده می آیم. تنهایی است تنهایی است گر یار دارد بیگانه دل سرابه است سرابه است احساسی یار
شیرین السلام جونی خالش چی خیل تو؟ ساز کم نما نیامده این خونه کارون بسیار تو چی خیل؟ مادرت چی خیل؟ ساز بازی کار داین در کار است؟ بله نازنین دیدی خالت رو؟ باز من یک چوی مونا؟ با من یگان افسانه نقل کنید افسانه های ما رو یاد کردی؟ بله مایلش من مهمان شدنی تو در خانه ما هم این نخواستی من بودو نخواستی تو خواستی خداوند بود افسانه در باره دو دوست داشته نامی یکیش عبدالله نامی دیگرش شیرین عبدالله و شیرین زن و شوهر بودند آنها خیلی یکدیگر را دوست می داشتند و احترام می کردند با گذشت وقت آنها صاحب پسرچه شدند وقتی که پسرچهشون 3 ساله بود روزی عبدالله به همسرش اهمیت داد و فهمید که حالش خوب نیست او را گرفته به بیمارخانه برد در تشخیص معین شد که همسر عزیز و مهربانی او سرطان معده داشته است دکتران به او توصیه دادند که همسرش را گرفته به خارجه برد برای معالجه آنها به کشتی نشستند و به مملکت همسایه رفتند و در آنجا با طبیبان روبرو شدند طبیبان باری دیگر زن را تشخیص کردند و معین کردند که معالجه نمی شود و به عبدالله گفتند که زنت را گرفته بر شفا نمی یابد عبدالله غمگین شد و ناعلاج زنش را گرفته رفت آنها به ساحل آمدند و یک جایه در کشتی نشستند و به سوی خانه اشون می رفتند به وطن خود اما در راه طوفان شد و کشتی چپگردان شد ناگهان شلوپکه برای کمک آنها آمد شلوپکه رسید و همه مردم کشتی در آن نشستند و در آخر یک جای ماند عبدالله میخواست که زنش و فرزندش در آن نشسته روند اما زنش ننشست همسرش زاره و التجا کرد که عبدالله در آن شیند و پسرش را گرفته برد گفت نشستنی من فایده ندارد به این هم من بعد چند وقت میگذرم پس عبدالله پسرش را گرفته نشست و رفت شیرین باشد غرق شد قصه غمگین بودای تو این رو از کجا میدونی؟ با تو کی گفت؟ با من علیشیر گفت بابای عبدالله دویم خاطرش رو در دفترچه‌اش ثبت میکرده است یک روز خوابش برده است علیشیر دفترچه‌اش رو گرفته خوانده است بعد به من نقل کرده
مهمون شدنی تو در خانه ما هم این نخواستی من بود نخواستی تو خواستی خداوند بود و این هم برای خوبی ما هست حالا جایش آید البته میفهمیم салом алейкум бобои абдулло ваалейкум ассалом биё алишерҷон чикаре сози хубӣ раҳмат гузашта чӣ не марҳамат не рост местам устод бобои абдулло муборак шава фаҳмидам худованд тра ба мақсадат расондай раҳмат алишерҷон ту аз куҷо фаҳмидӣ ай бачаи мама ва хеле хирсанд шидам ай чашмот маълумай ки хирсандид ҳадди канор надора бобо бале алишерҷон парвардигоро худоё худовандо туро ҳам хурсанд гардонанд алишерҷон раҳмат ҳоли рафтам ваё ҳа писарам акмалҷон рафт худо хоҳад пагоҳи саҳар ба сари ман меояд либосҳоямро ҷамъ карда ба душанбе меравад якҷоя бо наберу келин дар як хона зиндагӣ мекунем бобои абдулло ай шумо як хоҳиш доштам хош ҳамин мада рақамҳои телефони аму маликара медодӣ чӣ кор мекунӣ вай дигар намеояд ӯро ту аз хотират барор писарам вайро корҳояш бисёр ту рости гап алишерҷон ба вай мувофиқ нестӣ бобои абдулло сад агар корот бисёрам боша ин вақт ҳоли кайҳо буд шида буд ку ман мехоҳам ки ҳамин як бор қатиш гап занам бигзор ба телефонам боша мехоҳам як бора қатӣ ҳаму гап занам бобо илтимос алло салом малика малика маликаин ман алишер кадом алишер шогирди бобои абдулло алишер ту маликаи ё кӣ ту ҳа ман малика шогирди бобои абдулло чӣ хал ту ман соз чӣ ба ягон кас за ягон чӣ нагуфта рафтӣ охи дӯстӣ ҳамин хелай бубахш кори фаврӣ пайдо шиду хай нагуфта рафтам майлаш ҳеҷ гап не ба кай меоӣ бо тарафҳои мо ба хаёлам ки рӯзҳои наздик не майла ту бугӯ ман интизор мешавам
охир чӣ гӯям? Ман намедонам ки ҳолу корҳои ман кай як тараф мешаванд. Ту чӣ хел маро интизор мешавӣ? чӣ кор дорӣ? бугӯ охи як кайда симо ҳам ягон кор меоя охи? Не, ин кори аз дасти ту меомадагӣ нест. Ман то қарзҳоямро як тараф накунам ба ҳеҷ куҷо рафта наметавонам. ту бисёри бад қарз дорӣ ки? ҳа, шуморашро гуфтан шарт нест. хай майлаш, ай гап занид ки ҷои сарусемая ин ҳамин номерои май як ҷо сахранид ки мо. хуб майлаш. خیلی دوگان ساز خوب سلامتی ها چی خیلی نفس خوب درو ای ایرا بینن نواز خوب خستی نه بر وقت خسته بودم بچی با تلفنات بنده نوازده ها علیشیر زنگ زده بود چی؟ علیشیر؟ کدام علیشیر؟ همون دروغگوی؟ ها علیشیر بابای عبدالله چی میگفته؟ با نمرات یکی جا یافته؟ یا خود دادیش ها؟ نه با خیالم از بابای عبدالله گرفته است میخواست داند که من کی باز به دیها برمیگردم چی؟ وای ترا لوبا قپیده چی بالا؟ از افتش همین خیل است با تو چی گفتی آخه؟ خیر چی میگفتم؟ کارهایم بسیار در روزهای نزدیک رفته نمیتوانم وای باشد با امید مرا انتظار میشده است ای دوگانه ما اگر با جای تو میبودم بای خیلی دروغگو میدانستم چه خیلی رفتار کنم میگفتم که پدوان تو دیگه مرا در خوابت میبینی هیچ خشیده که من قشلاق شما رفتم اول و آخران بار دیگه در این نمره زنگ نزن که هم میرم اونجا چی کارت میکنم برا وقتا یگان تا مناسب شه بیاو تو میدانی که یک ماشینی ما ای تمام مال و ثروت تو بالا ای فهمیدی؟ ای دوگانه چی در کار است که یک کمبغل رو خفه کن؟ خفه نه تماما آل از دست اینها تو روز نمیابی این خیلی را من میدانم روز زیده را زنگ زده بزور میکنن نه علیشیر این خیلودم نیست ای گومش کن تمای همون را بکش که اوجه سر ما ویران کرد تو چی ایادت برا وردی که امروز با منو چر وخوری داشتی خوبش خیز از پای لباس پوشیت شو من هم همراهت میروم با یک آدم گپ زن که با اولاد موافق باشد خیز آخی اینه که راه دا اومدم هم خیره بزه بود که پروبکا амир омадӣ созӣ тинҷӣ саломатӣ хуба ҳама сада саломатӣ хуба ҳама 100% хаина овардим говура да ҳавлитон сар додум мебандениш мебарениш дига да ихтиёрто ҳамаш дар миҷае ҳамаш дар миҷая дар румол печондагай нимш сомония нимш доллар гап нест не ҳама сада ман шумода бовар мекунам бобои наврӯз ки ҷодай дар хона хонада хай ба саломаш бугӯ гап нест ту хушуя фикр кардӣ ҳама сада майле биги бар гово дар ихтиёри шумо дига شیرین تو میدونی ای اصل من بسیار تو را یاد کردم
تو چی؟ خیر چی گویم؟ من هم شما رو یاد کردم. شیرین، وقتی که تو نبودی فکر کردم که تو رو از دست دادم و خیلی فکر کردم و به خلاصای اومدم که همین چاله رو با تو هدیه کنم. میخوام همسری من باشی. چی خیلی گفتی؟ بعد از توی کدام دولتی که خواهی تماشا میرویم از سری من. حاضر یک دقیقه. малика ту дар ки ҷоӣ? ман дар душанбе. барои чӣ? матра бояд як бор бинам. метавонӣ то қишлоқа биёӣ? чӣ? барои чӣ охир? коро дорам. чӣ кор? саросемаи баъди чӣ? ҳа, ман саросима. тез гап зан. хай ман ҳамун ду гома фурӯхтам. пилча гирифтам. мегум ту да битам бари қарз табитӣ. чӣ? қарздорум гуфтӣ ку барои ҳамун мегум битам пула бари қарз табитӣ. говура фурӯхтӣ? ҳо, барои ту фурӯхтум ки ту бари қарз табитӣ. ту дар куҷои ҳозир? ман да ҳамин қишлоқам ҳозир сари раи калон мебурам. то дуромади қишлоқа раи калон намеоӣ? ҳа, майлаш ҳозир ман мебиём. майла биё. матра интизор мешавам. хай. сахтар бизор хиям. гол мешав. бачи мама. о бачи мама. субҳо. алишер, чо кади тасар либосот нав? И тоқира гирифти фур додай, да дастат пакет куҷо рафтасти та?
بیا همراه ما بریم تپه بریم چوه برای چی تورای کالونا بریم در اومد قشلوقه چوه تپه چوه آخی ای خونه بابای نوروز اومدم ای خونه بابای نوروز اومدی ها های با برای چی خونش رفتی مالکه قرضدار بده بردم گوما فروختم میگم بر مالکه دا بتم قرض شه بتاق چی تو گوه را فروختی با پلا بردنی مالکه دا دادنی ای بچه دینا 1 ساعت داخلتون برای چی راز برشیده نمی کورا کدست بو اوه بچه بچی ماما گپ از زیاد نکد تا همی قطیما میری یا نه نمیرم هیچ جا نمیرم قطع تمام برای که ما میدونیم همه ای کارو دروغه تو دفعن افتادگی یه بار ساعت کار فرمون تو نمیفهمی همی فهم دای من نمیرم قطع ایجا بره خودت تو خودت نمیدونی چی کدستی منم ترا دوست گفته پیشت اومدم که ترسیدم خودم توقع ای قپل قطعی تو قشلوقه برم یکم شده رحمت ای بچه تو با کدوم عقل دیکورا کدستی علی شیر ای بچه ما با فایده خودت گفتستم نه ای ای تا قطعی رفتن خوبترش برا مغازین نون بگیرم او خوبو میغلطه Vasquez is despite what he's done as player and manager will still be under pressure. Vasquez یک گل دیگه یک گل دیگه یک گل دیگه یک گل دیگه And there is just a little bit more zip about the Premier League side in a long way, wasn't he? Eric Lamela takes the corner. Looks for get in between Ramos and Marcelo. Marcelo rather acrobatic. Point tried to shut him down. Danny Rose does it a little bit more effectively. He certainly is an asset when fit and firing. Kane trying to Marcelo. Did that hit an arm? Vasquez waiting for the cross. Aka şu kokan çıktı mı? Hiç şey gitmedi ona. اومدی تست بیا میپوسا تا جام که ایجا میریم میگرزیم ایجا تست میگرزیم؟ برای چی بچ کوکدی آخی؟ بچ کوکدی تو؟ دادا بخا و جنگو رو اشرفوش ما پل گرفتم ستافکا موندم دا ستافکا بوی دادو او پل گرفتی؟ مکشم ماما دادا جان مکشم ماما من چی با گرفتی آخی؟ من نمیرم این خونه موی حق ندارم بیای اینجا گوش کن ما پل گرفتم بوی دادو او نه قانون نمیفهمم نه قانون میترسم مکشم برا من قبلی بودتا بگی رفتیم تست مکشم تست فیروز فیروز
малика маём ҳо омадам даромади қишлоқ даем тира интизором майлаш хоб майли саросема нашида бо дар роҳ майла хоб хай Тифлос, маро маҷбур кардӣ ки май шеф палагирам тада битама. Акнум пуло сухт, мара дар пеши шеф ҳариф кардӣ. гир дастата. Дахадат бо гирехтанӣ? не илтимос бахаҷон ман намедонистам ки хеле мешава. ман ба худо ки намедонистам. бахаҷон мара фаҳм. ман мехостам ки ставкам зиёд шава. мара фаҳм бахаҷон. сарте акама гир дастатуно. Не итҳарӣ намешава. ура нарасед. додарма нарасед. шелма мебинам. нарасед. вай пул дигар ҷоша намегирад. медонӣ ӯзи ман чӣ кор мекунам? мегирам калату ҷа мепартам, фаҳмидӣ? ай рӯи ту бесавод. шеф калаи маро мегирад, фаҳмидӣ? сарте чоқалаш акай маро. накой кора. ҳеҷ гап не. коро ҳоло кай ҷазир шуд, фаҳмидӣ? сартие чӣ? шеф агар калаи мара тоқа бигира, ман миём калаи ҳарди шуморо мегирам, фаҳмидӣ? фаҳмидам. аввал ай додарта сар мекунам, нарасед. илтимос нарасед. фаҳмидӣ? мегирам калаша. истед. хоҳиш мекунам уро нарасед. чива? пул ҳаст. лекин дар иҷа нест. ту мара фиреб карданӣ нестӣ? не. дар куҷои? дар дасти ҷураи додарам. ака ту чӣ гуфтестӣ? овай пули мо нестай. додарҷон ҳаст ё нест? ҳаст. ман худам бо чашмони худам дидам. бахаҷон гӯш кун. рафта гирифтан дар кору халос. рост мегӯ ахада? рост мегӯ. ростша бугӯ. не охӣ дурӯғ мега. додарма нарасед. илтимос мекунам додарма нарасед. маем гунаҳкор. 2 дақиқа вақт. майлаш. дара фикрото накунӣ. майлаш. ҷенго саршонте. додарҷон биё бирем. бугӯ куҷо рафта ҷурат. биё пулора дарҳол бигирем ки бонаташ. ҷоша бугӯ. биё бирем. не ака оғӣ пулои мо нестай. ой худшай оғӣ. чӣ кор икна ой худшай. у пулои худшай. додарҷон охи 2 минут вақт мондагӣ аст. охи моро мекушанд. амира мефаҳмӣ. ё шӯхӣ надоранд. додарҷон ай и кора кардан мурдани ма беҳай. эй кӯдак ту чӣ қа ягравӣ? охи ӯ бевай ҷурат. чӣ қа ягравӣ? ӯ бевай ҷурата фиреб мекуна. пулоша мегира. ҳарифуш мекуна. пулоша мегира. ҷурат нафаҳмидестай. не ки ту ира мефаҳмӣ ку. агар ту ҷураи ҳақиқӣ бошӣ ӯда занг биза ҳозе ки пулора надодай бигай дасташ пулора. бо пулора бармегардонем ку. ҳам ҷурат пулша мегира ҳам мо ҳам халос мешем. не ки агар ӯ бева бигира пулош кидатай.
агар ту дӯсти ҳақиқӣ бошӣ анами кора бояд бикунӣ. барои ҷураи ҷонид ҳамин кора кӯ ӯ бева фребш мекуна. додарҷон ҳои ма ту бугу кунем дер мешава мекушам уна. хубаш биги зангст да тез кӯ бихез бурем тез биқапемаш бигирем плора ай дасташ. ҳо алло алишер чӣ хел ту? ман соз раҳмат хеле чӣ хел? ман соз гуфтум пурсам дар куҷои ту? ман аллакай раҳи калонда расидам. ина нав маликарам занг задам омадестай чӣ буд меоӣ ки? алишерҷон малика ҳамҷа меояд ё хона мерен шумо? малика не хона чӣ ба бирем ҳамҷа меоя. нав занг задам ки ним соат пеш гуфтак меом чӣ буд меоӣ ки? агар чӣ гап? ту аввал ваъда де ки ягон тат ба вай даст намерасонем. майлаш ваъда. коро чӣ шид коро? гап зан. дар роҳи калон даромади қишлоқ дай. пуло чӣ? пулорам қатӣ шай. бачо рафтем ки дер шид. додарҷон чӣ эстодӣ? ё мерем мекушем пулора мегирем мерем охӣ. ту девонаи чиита? дамҷа пул ҳастай нестай? уз яктаи ёракати мо мебарем. додарҷон ҳамаи корро ма барои ту кадистам. барои худату ҷуръат барои рост рафтам ки ҷуръат фреб нахӯра. майли додарҷон биё киравем. парво накун, ягон фикр накун. майли ҳамаш барои фоидаи шумоай. истед иҷа биё ман қати шумо мерам то ки шумо курнамакҳо ягон тат вайда нарасем. майлаш ман худам пулай дастш мегирим метиё. рафте тез биёе. майли рафтем. биё.
Sarıbıten! Ne? Alişer! 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 Xez Alişer! Malika, xayriyatta اومدی. من خیانو دیگه ترا نمیبینم. خیریت باید باری دیگه دیدمت. Alişer چی شد؟ کی تو رو زخمی کرد؟ کی تو رو به این احوال آورد؟ یگان چی نشده است. بگونه این کارو نمیکنم. مرا دو زد. پلوما دزیده. این قشمه دلارو شدکیزم کردم. ما ایرا در کار نبود. برای چی این کارو کردی؟ چرا گوهایت رو فروختی؟ فقط مایده یک خواهش دارم ملکه. یک اونجا در شیری نبینی با نگی که ما برای گوه فروختم. من نمیخوام که ویایم خفه شوه. ای دیوانه، شیرین من هستم. در اصل من شیرین دولتова. چی؟ شیرین دولتова من هستم. نامی من ملیکه نیست. من جیانی بابای عبدالله هم نیستم. یک کاری بیزیب شد. تا حل شدنش باید من در خانه بابای عبدالله میماندم. چی؟ تو در حقیقت شیرینی؟ من هستم. حاضر یاری تعجیل اومده میرسد. کمی طاقت کن. همه صده ایتا باشه. یعنی خداوند دعای مرا قبول کرده بوده. من روی شیرینم دیدم. شیرین
ягон майда сиқнашав لا إله إلا الله Алишер! баха охи маслиҳати хел набуд чӣ ба ӯро корча задӣ маслиҳати хел набуд дудари лапашам тару шадид ку ойна пулоро гирифтем ку дудари ту боша моро дидагиай гапа кам кун рафтем أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مالكا بويا بوري ديگه تدا رحمت تو مرا гаррени виручат кадӣ чихе бугум қишлоқда ҳама мара мехоҳане ҳама духтаро дыма гирифтиянд як рӯз ман хонатон омадам ку ой наомадам таги дарахта ухели кадеста будӣ хай майдача будӣ ту дар хона шиштаи бачаи мама бечора ширин омадагиай ширин кадом ширин ширини звезда давлат ва ширин кинода бозӣ мекуна ку хонадай хонаи мадай бурор ядам чико кадеси ма ширинум актрисаюм накӯи хелӣ эй бера давша чи хели актриса чи хели вай тра кадом яфтана бина аниқ медона ки таам гаштнишфурӯши бозори афсонаи се мусафед дар хона штагия яке свет мемира ҳамура медонӣ не манам намедонам ана дидӣ ту да ханда мезеба вақти ту механдӣ хаёл мекунам рӯи ҳавлимо равшан шид ана ин гапи дигар бихандама вақт қай акай вақте ки ман инра мешиносам и тоқай некем меган ки бо як акай додарай дора вақтишда дугоник бидиям акура ростигап мо дидагӣ нестем агар дугоник бошанд яктааш ин пас дигараш дар куҷо бошад تنهایی است گر یار دارد بیگانه دل سرابه است احساسی ندارد منزل نگاه کنم در جاذبه چشمان سیاه
Спасибо, друзья. С вами был Далер Хонзода.